Assalamualaikum. Me elmobal isnegu matin Down syndrome community agulige world Down syndrome de fahakul mugotum bawa khasa webinar. Me Zoom edaruka gende webinar kam ngalun wani atibaflunge mic adi video disable kolle fehenam wes evve suwalu ngonnam almunge Q&A fonuwen. Me webinar ka doha gule warak ginna malumat isakul wani hamjeefa egotum Dr. Egge Irshad Adibasta Down syndrome maiki dirulu munda Belenveriya kada kujjegge malumat teaching eki kahala mi pada kudinna ko kiyadam dar dimawa eki kahala gonja hontaka adi mikam galme visnami eki kankama behe bai kal malumat Down syndrome hunna kudinna ihuri fasa events inclusion adi celebrating life with Down syndrome pada itur malumat tibefuna ginsteven waran khasa मालूमात करते रहेगा स्पेशल ओलंपिक्स अमी को दिन खास कोगें अनुमना इतर मालूमात है उस पे फ्लो कम जे फबे तो फट्टा हमगे गोतो फरतम अल्बम में फरसतारवानी डॉक्टर नियाफा की कुडा कुदिंगे खास डॉक्टर अदी मीगे तुरुं अल्गन मेंगे डाउन सिंड्रोम कम्युनिटी अवर गा गुलो में एम फैशनी सुरे अबाव दा बेफले अल्मेंगे मी प्लेटफॉर्म पर हा बेफले मिस डॉक्टर नियाफा welcome call then Dr. Niaf. Dr. Niaf, kaba hal kini to? And mute ka inna winga to? Niaf, Dr. Niaf, ado Niaf dan dokter. Aduriya benar sama bainal akami Down syndrome doha kuriken marhaba ganna wenge. Furatama Down syndrome abehe puru malumat koden gina farataka Down syndrome abehe malumat nihar association faratun muswaraka engi fawani henama spy khasa malumat koden adi mihar me COVID dwaswara guligen COVID Down syndrome gulum hori by kudi malumat kore sport koden Down syndrome ki chromosome ke baye chromosome ki hashigandu insanen ge hashigandu ufedigen anne iru virasi gotum manne ki varutavum ge gotum mamiha faratunna adi appage faratun darifur ufeden anne iru anna genetic maddata himene baataka kiyanna insanege hashiganduga salis ha chromosome hore niti harmenna bahala vidane tevis chromosome ge pairs take got ehma chromosome ekegge de chromosome innan chromosome deegge ade chromosome innan mikota 21 number chromosome 21 number chromosome ge insanege hashiganduga aamu gotegga de chromosome inner Down syndrome gami dimawa gotekki ekudin hashiganduga chromosome ekavihuge tin copy inum ei emme aamu kodimawa gote den ega mamma faratun de chromosome awun oni bakka faratun de chromosome nubehi anna gote dimawima ebbelen veri faratun eke anebbelen veri faratun de chromosome ama tin chromosome be eke sawbun anna physical adi enum ves sifatake Down syndrome kodinge hashiganduga minna 21 number chromosome ge ituru copy en awun ge iturun adi degotaka Down syndrome fene egiteren eggotaki de chromosome behiken dairuga furihama chromosome ekavihuge ek copy ya adi ehen chromosome ekavihuge puda tankolaka ekko mane ki furihama tin copy ennon ekam de copy avure puda tankole ituru chromosome ekavihuge etikolen urun tinwana babataki chimerism egmane ki gina seltaho gahunnani normal memberaka chromosome hennames madu cell ekka 21 number chromosome ge tin copy inno de midennevi gekotun emme aamuvani
tin chromosome furihama gotuga libifahunna horoma down syndrome ki duniyega abadiga gaggandaka komme ahas kodinteren ekkujjek gota fennani gina gaumtauga abadiga teren abadi bodet gaumtauga down syndrome kodin ehli ginawan abadi kudi gaumtauga istatun nakwan egotun rajyega එහෙන් ගම්තක බලාපතන් කර මදු නමස් ආහාර මෙන්න එබ ෆෙනේ ආහාරයේ මැච්චක් ගන්න කින් පොදෙන් නෝනේ අතර පොදෙන් ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් ඩයග්නෝස් කරවෙක ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් ගේ මිදෙන්නේ වි ක්‍රොමෝසෝම් ගේ කන්දත දරෆුල් මම්මගේ බණ්ඩුග ලෙව්වේ වගු හුරි ඒගේ ෆහකුන්නේ nuwe jesse adi fahun je condition ennun ek fahun attavis deve condition ennun hemapa mamma ge banduga garuba gatme mi buna gota implant kuma ekko e huli condition en e huli then down syndrome hurito netto ingene bay gwetan e bohori darfur ufam umuge kurin misalaka maabandu duwasparu kureve eki test of terega මම්මගේ ලේන් හෙදේ ටෙස්ට් එක আদি වකින් ખાસકો ශක්කු කුරවේ حالت होगा හෙදේ ස්කෑන් আদি එනුනස් බේබි මියොන්න ෆෙන්ගන් තෙරෙන්නේගේ ෆෙන්ෆොද නෝනි රහිමුගේ තෙරේගෙන් නමහුගේ එතිකොල නගන් හෙදේ ජෙනෙටික් ටෙස්ට් එක කුම්වස් ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් දෙනකන විතර ඒ කුරි කොල්ග දෙනගතමුගේ දේනුමකි ufangumge kurin ingenama belen verinna eki mawlumat devi eki choice ta nigumuge fursat libigen diu ufanguma ekko down syndrome hudito netto gina faharu doctorun shakku purane darifuluge hashigandun khasa gotega moonun adi atun adi fatty line fenna eki nishantaku misalege gotun udinge moonuge battan ankole wakkon hurun මේපත්ගේ බ්‍රිජ් තංකොළ අඩිපොන් හුරුන් බොලුගේ විද්දශබ්දාපය තංකොළ ෆ්ලෙට් පොන් හුරුන් අතුග වස්කො එන් ආරු හුරුන් සාතිලාගේ පොඩුව ඇංගියා දෙපුරි ඉංගිල් තකා දෙතරේක දුරුමිනෙන් හුරුන් අදිෆම් බාබගුතුන් ෆෙෂිගෙන් වෙස් තංකොළ බේබීගේ මස්ත දූපන් ඔන්නාති තංකොළ ටෝන් දක්කොන් හුරුන් මිකහල එක්ක සිෆතකා හුරේ ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් හුරේ දානකම ශක්කු කුරෙවි ටෙස්ට් හෙදේ මීගේ තෙරේග බේබීගේ ලේන් හදා කැරියෝටයිප් ඉන්නේ මිකියයි ක්‍රොමෝසෝම්ගේ අදද ගුණමට්ටක හදා කෙස්සේ සාම්පල් නෙග්ම නිවගුතු රාජ්‍යයක මිහෙදේගත රාජ්‍යයෙන් දේරයි සාම්පල් ෆොනුවාක ඇති ඇනලයිස් කරන කුරායරුග 21 නම්බර් ක්‍රොමෝසෝම්ග ඉතුරු කොපියෙන් හුරිතොන්නු ඉතුරු බයෙන් හුරිතෝ දෙනගණුනීම ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් එකී එකචකයක් කරව then down syndrome ma gulum hori ituru medical condition taken edore down syndrome ge chromosome ge ni tafat unna kudin terega thyroid ge masala tankole gina nispatun abadiya ege iturun comfort ge adurma gule bay masala tankole gina ekaves abadiya alakiya bay kahala hituge masarata khasa fon hitu lowal hurun kahala masarata abadiya alabala ankole gina kofen ege iturun eki bawatuge infection takka malfai runge fursat des itur weken gosfe por khasa gotelga nebala nizam infection ta enkamun down syndrome agule mawlumat tan durala engi panduga darfur lebuma hisabun ingenama bay kahala choice ta ehin ගම්තෝගේ දීබේ ප්‍රෙග්නන්සි කොන්ටිනියු කරානේ කිහිනෙතෝ විහානි කොන්තාක්ටෝ කොන්කොන් කාල ෆැසිලිටිස් තකෙතෝ හුන්නම් බානි දරෆුල් උෆංගුමා එක්කෝ නිෆද ගෲප් එක මෙදවරිකෝ ඒ බෙලෙන් වෙරින්න දරෆුල් බෙලුමු ගහි පෙරිකන් ලේනුවා මවුදුමාක් තන් හොදා දරෆුල් හෙදිබොඩු මුග දිමා වේදාන එක පහල දති කන්තක්ක එකන්තකන් හල්ලු කරානේ පෙත්තන් හොදිකන් බානි midwaswar working khasa ko covid agulwa down syndrome agule khasa mawlumat kole murima e mawlumat kole sissa kollana covid
SARS-CoV virus infection jehumuge fursat fas guna baki abadiya nisbatun iturukama ebafene niha hisaban wala dirasata mane ki down syndrome kudinna covid jehumuge fursat kine demige sababe kama de sababe fene febove e sababaki down syndrome kudinge hashiganga define za maseke kuraga udatan kole tafatu adi ekudinge nebala nizam saaf kod dinumuga harakateriva by mycociliary action e nebala nizam saaf kod de mechanism tan kole slow kon inda mi desababa hore covid fada balita jehumuge fursat iturwe de mihatan nisbatun covid jehigen eki gauntoga farwa kurevunu farat kata gulegatun ingres vilat gemme fahum shayad kurevunu report ek gamivani covid jehe mihunge teren down syndrome hunna farat kata covid jahanima nurakka tere maruhala diyun tiha guna iturukam ege terege furane nurakka wa hisabadda diyun eba himenifa de mi aharmentere miharu marhalaga muhimmu wahake e miwagutu vaccine available ve bal duruven itu etteken aharmenna hodigen dair down syndrome hunna kudinge aila takun khas sagotegga vaccine na istandi emi hunna bali forum ga fursat kodde vedya e aila karu gatibi down syndrome hunna kudinna bali forum ga fursat kodde vedan kudakodennama adi vaccine de kan ofeshe me covid vaccine enkam ekudin rakka tirwan ekudin na hisaba bali forum ge fursat ehem farak takun hani kodde ve ashara harabren doshi umuruge faraten nama ekudin vaccine bi gen rakka tir kodde ve den vaccine na ki absolute chenno vaccine jehima difai baren ufadda den e difai bar ufede furhama minwarakun bali bayan husheli janama bali jehene to nonto fursat hani kodde kotaka vaccine takun meten enwara kuru maulumat kole demme devunu down syndrome ki genetic condition and un chromosome vartava virasi kamek gota belenderin faratun chromosome behigen da diumuga nodin furihamako behigen nodiumge sawpon dimawa kama emme amuko ginam fennana kama lafa kurali samihunani umurun duwasuma fahu maabandwa nama khasa gotega mamiha ke umuru 30 wasaharavuren doshi nama down syndrome fursat iturwa faha kurete ename sama gina befulness fahagwane rajyega wakin khasa gotega hagu umuruga maabandwe tibe mihun terega down syndrome gina kon ebafene එහෙම හැම එකani umurun duwasima dimawa kameke hembuneve kanne umurun hagu umuruga mabandu enima ves fenna kama එහෙම down syndrome muli eki ekachaka kujaka forani kihinetto konkon sababtaka hedito mulin sabit hekayko riha sababtaka noho dehmanas paes sababtaka kiyada den swala dimala dani detto Marang aku ada malumat kalau yang algan mana hissa kalau fi barak gina belen weringe wes hitu go fit the fawane swalen ne alganda fa kurabene mihar already answer wege midiyai inna mes algan mana libi fa hore swal takun swale kollana dr niafa me down syndrome hunna faratta ka kævenikon adi darin hodeneto Shadwar rangal swale mi down syndrome hunna farata ki amu diriulumuga hashiganduge gina function tawga ehem farata ke egota purihama hashigande deba farata ke pudi faraguta ke munnani bay kankamuga tankole gina wagutu benu salak echi daskurumuga tankole gina wagutu benu gatan bay kankamuga waki bay kudinge slow kame fenu hashiganduge harakata ga slow kame fenu dan
then Down syndrome ಗುಳಿಗೆන් ಅನ್ನ ಇತುರು එහෙන් medical masalaතಹುක එකම ಫರ್ವಾ ಕುರೆವೆ ನುಕುರೆವೆ ಮಿಂಬರಕುಂ ಇತುರು ಉಂದಗುತಕೆಂ ಅಂ ಎಕ್ಷೀಗಂಗ ಕಾವೆನ್ ಕುರುಂ ಕಾವೆನ್ ಕೊಫೆಬೆ ತಿಬಿ ವರತಾವ Down syndrome ಹೊರ ಫರಾತ ರಾಜ್ಯಗ ಉಮುರುನ್ ದುವಸ್ಫತಿ ಬಿನೂನಿ ಮೆದು ಉಮುರ ಆಸ್ಫತಿ ಬಿ Down syndrome ಫರಾತ ಕವೆ ಸಮ ಕಾವೆನ್ ಸಬ ಪುರುಸತ್ ಎಬೋಯ್ दुनिया के हें काम तहोगा එහෙම් Down syndrome නුහුන්න ෆරාත එකේ වකි තෆාතෙන් නැති හැවෙනික ෆුර්සත්තන් ඕවේ මුජ්තමාවග Down syndrome හුන්න ෆරාත එක දෙතරේග තසවුරු ඔන්න ගොයි තංගල්වුමුන් එකුදින්නව සම හැවෙනික ෆුර්සත් කිපේ දෙන් හැවෙනි තරෙන් කුදින් හොදුම හෂිගන්ග බේනුවා ෆන්ක්ෂන්ස් තං නානතෝ හුන්නානගේ තහම Down syndrome hotas ves ama kaven korel maabanduwe dajin libma vispusak ove ennames bike kahala Down syndrome gulum hori kantatake baanama omes warege datitaken hinnakam fa misalaka hypothyroid nasake kurage dakkon hunna faratenama ekan dangal onukurage maabanduma urastake kurmak veda then libe dinge kihinetoy waani Down syndrome fursat onna ne to misalaka komme belen veri faratun ves e belen ni veriyegge hunna chromosome ta debavege milibeni ehem wima belen veriya faratun ane ki Down syndrome hunna faratun 21 number chromosome divide vegen dani ki ha furihama kotto e ingeni e pregnancy terega den kaven kura farata ki Down syndrome huri farata to ane ki dema fering teren demi hunna kives Down syndrome to eme farata to Down syndrome migen aharmenna hisab kofa eturu Down syndrome project lepinga fursat kiha waretto mihin balala vidan adi pregnancy ge kuri kolge hede test takun aharmenna banduge garba ganna mi darfulge Down syndrome horito netto besoda එහෙම ඒ possible contact එකෙන් ගියොත් Down syndrome hunna farata kave sama kaven ko kudin vesod mu purasat adi dunie ga mihatana e bahuri Down syndrome kudin kaven ko kudin vesoda atwar shukriya me warගෙන badal verenge suwale me warගෙන fahara hala hama me ge jawab barabada beena fotta me fursat libuni vesin mar shukriya then ati hama yak komisara ka me inheritance ke wahaka sakkawafi adivesekam suwalenga baade me kihinetto me inherit me wani how is it inherited then adi paharo yakuda ko echeveda baby en ufedeni mamma faratunna bappa faratun mi virasi sifatake libigen misalaka bayekudin fenunima bay belen verin bunan en hada watterene bappaya noni hama bappage kopiyeke එහෙන් බුනියස් පප්ප කරාතුන් ඇස් පහුන්නානි දෙබෑක් ඔෆ් එප්පා ජීන් ಬಾಕಿ ඇස් පහුන්නානි මම්ම කරාතු බයිකොදින් ෆෙනිෆා බයි බෙලෙන් වෙරින් බුනාන එන හදවත්තර එන මාමය දෙ මාමගේ කරාතුන් වෙස් ඇස් පහුන්නානි මිසාලකන් අරුගණ්ඩ ලිපි පහුන්නාන අරුන්ගේ බප්ප කරාතුන් දෙබෑක් ඔෆ් එප්පා ජීන් එහෙන් බප්පේ ලිපි පහුන්නානි බප්පගේ මම්ම කරාතුන්නා බප්පගේ බප්ප කරාතුන් දෙබෑක් ඔෆ් එප්පා ජීන් එහෙන් අහරෙන්ගේ හෂ්කන් හුන්නාන අහරෙන්ගේ බප්ප කරාත් මාමගේ හතර බෑක් ඔෆ් එප්පා ජීන් දැන් ඒක ඉස්වේ ෆාළුවනි kon gene ekge sifataketto emyonnani ya compete kura den anna sifato mito warugade misalaka varutavegen anna komme gene ekge dekopi inna nama ekati warugada anakachagura boda warugade ti bera faaluga migota balairuga mamma faratun saari chromosome teren tevis milibeni chromosome ekge ekopi deegge ekopi tinegge ekopi hateregge ekopi migota bappa faratun ves komme chromosome ge ekopi milibeni ekamaku Down syndrome kujje liben medverwa fahar aamu gotegga mammage saari chromosome behigen dair komme chromosome mi behigen dair 21 number chromosome mubehen deba nuwan edeti ekko mi bisteren dan ehema chromosome ekekge ek copy deegge ek copy tinegge ek copy ekam chromosome ekalihuge ek copy is phosphine
den bappa faratum ves hama chromosome eked deetinen migota komme chromosome ek copy liber darifulan erun jumlakom ebalibe 38 chromosome ei komme chromosome ge ek copya 21 number be 3 copya ema mi darimawa fani nuni bis ufete marhalaga mami hage nuni bappage cell divide wa wagutu furihama nuun gotaka evvara debaanuge behigenda diumuge dimawaka den ehembi me eha aamu kamen nune gaganaka muli jumla duniya gaabadiya balanna gagan ahas kudin tereng ekujjaka ufam wairu hunnani de eki gamta kudi kottafaat mehem denne des abadi kenista en wara muhimma point ekkan nge ege ekkollam mi dariful banduga labba wagut huriya huri ege fahum wa kamen misalaka bandbod doswar mamma ke chakun nuke chakun purikamakun nupurakamakun bappa ulunu gotakun nule gotakun ada kuri wazifa kun nupurakam e fahakum badalwa kamen mumme kiye banduga labba wagut huriya huri ege fahakun nues jesse ad filwa vesnuvere हमारा बड़ा शुक्रिया आदि आरो फाहु सवाल गतों आदि एस सवाल कोल्लाना में सवाल की में की वेगंतो ए अंहिनुंगे उमुरु मतिवा वरक मीगे रिस्क मच्चे में बुनानी ए क्वालिटी ऑफ एग है नोनियामो ए मी सेम मैं अप्लाई वेतो ए मी फिर हम बेफुन मेंगे जावस ad emme gina fenifa mihunani mammage chromosome divide nuwe anna takkol den ei umura goligen ba kamike ekane mi buneven hame kan tafas hisab nachapina kokkona vechi misalaka divhirajyega down syndrome fenna kudinge mammenge umura balafiyan gina wani hama 35 haraburen agu umurge mamma ei gina bandboduwe tibeni kudin hodani ves 35 haraburen agu mamma hima jumla eterega umurun agu mamma himeni bappa faratun naannani ennu bappa faratun ves aadu bappa faratun gina faharu as for mihunnani translocation mane ki chromosome ekaviyuge etikole divide again annayiru anna aw nuni chimeric mane ki bias cell tahoga ekavis chromosome ge tin copy ane bas cell tahoge ek copy the nisbatun fennani mamma faratun ginan dimawa gota bappa ge umuru doshuma ki ves down syndrome magte umuge fursat onna kana जबी मालूमात वारा बड़ा शुक्रिया आदि मी गेतुर वारा बाव इतुर स्वाता बस सबूरे नमस बागुत होरी गतंगर मी दुगे मी स्वाता बाकी होरी स्वाता का जवाब देवे तो मसके कोलाना इपि मेदर को समालमेंट मी पूरी स्वाता के जवाब देवे ने तो अनु मर मसे कोलाना देन हमया की आलुन मनती देवी बागुत कोला दी मालूमात दे हास्य को मी पूरी स्वाता कति दे वारा पूरी हम जवाब तक वारा बड़ा शुक्रिया है and उम्मीद करने आने के मी कम्युनिटी का दुवे सालमेंट में डॉक्टर नियाफ के ही तेरे कंरीबी और मैं को हम में जर्नी का पेरेंट्स उन्नंग आदि में को दिन नती दे बाय बार लोग मान ली बहन का बार बड़ी शुक्र देंगे तो डॉक्टर नियाफ शुक्रिया नियाफ My name is Tam and before I told them they were she was I don't know Komodum Hamad kids teacher assistant teacher ka gota ka neta kudi nadi ka wala down syndrome groups ka anumam groups ka tapatuan payasha ka tapatuan then maro haran masawi yenamawati ekudin na haran nasa over kudin gota treat ko ego So we will leave it and down so we can apart from nothing of that model become a pentacle or we over forward the community solve the make your inquiry Arabic you are a identical go for a world that's the point any capable Smart and being among the around tradition from page 1 to then Abraham
Jobber component पूरा शेयर bonus discount करना तो नाशा बस पोर्टल से नाशा बस शाहरुख खान बयान में ठीक है bonus फेवरेट आइडल देंगे ना ये डांस का बैचेस को प्लान पोर्टल से शाहरुख पूरा हाल मानस आर्टिस्टिक आई सेटिंग जाने की उसको बड़ा तफावत रहता है मुझे बास्केटबॉल स्कूल में गर्ल्स आता है स्कूल में football school and she's a girl like as a creative side and we have some overnight sports basketball is a 4-year old event now athletics are ठीक है बोलना फहा को भी स्कूल में फर्क करते हैं डाउन सिंड्रोम नोट ना बोलने ना बोले सकता है डाउन सिंड्रोम बोलना बोलने के इम्पैक्ट है जैसे कोई सी बारह बोला we have we हम आता है तो पूरे एक तो बाइक को पूरे देखिए तो ज्यादा पूरी आगे को देने बाइक होगा डाउन सिंड्रोम को बिना पेट में ना एक्स्ट्रा पुश के हिसाब से हमारे भी हम पूरे होगा सर्विस ये बोलता है कि हम इसका स्कूल में इसका स्कोप किया है पुराने को यस Almenang ikifarata kun liba mundaya barlma warabada shukuriya. Mehasa bundeng alon me fursat arwalani almunge parent founder member of Beautiful Eyes ansama koda wahake bunaluma ansama ki almun mi webinar host kurumuga bes wara koda hiterika mamunda farate ansam మీ alumeng ane the introduction dingiru మీ irasa మీ ane introduction bara bodla tawa koddi then మీ bara dina faratta ke ebbar ma ekko alunna me webinar me deveni ane kuriya dawa alumeng ha malumat demun dana suwal ta besama phone mo gendana dalmena mission ga adi kuriya suwalakan attend kuruna alumeng fb ga me balana attend kureveto then miyogot alumna mendi juman na golifa juman ge adu juman Laba? halu kina Enggak. nangalo Laba. miyadu me kondu hekkan giyata Tom midday. down syndrome juman ge warak baavaru video ta senejenge kita video hedin Laba. kita video 3 video mihar warak baavaru me kudin ebativi me show balam me event me webinar balam warak dina kudin na final juman nge kike huliyanna gunalang evs messaging ebetta evs eche balam denunta Happy. Short term. Then. Positive. Happy. Positive. Then. waram mo happy down syndrome belo koba mamma mamma ya waanga kalilanta muna pinetto alhamdulillah nihar wa de fuder kaalme me participants nebati den kodako me hissa kalan alan beeram me participants me down syndrome duwaho me kala me kujje family ga horegen me pinetto hisastaka me datita kanone ufaveri kamade me huriya me hissa kalan avakana avana baagna ko message una
Kira to me aneh komme dulu me daily komme dulu me duman gang mulai me dimawa kantutan nonia istat tahu mana kia dia mama ආදාගේ හැම එහෙන් කුදින එක එක්ක বাকি උඳ ගොලන්නෝ ඉරප්පුර ගියා හැම හෙන්දුන හේලාගෙන පුරුතමානව දැන් සාටි හදාක දැන් හැම normal කො හැම එන්න පුර මිහාර ස්කූල් ඔන්න දවස් වෙච්චා ස්කූල් හැම ගෙන්ගොත ස්කූල් උන් ආස රෙස්ටෝරන්ට් එක දැන් මිහාර ඔන්නනේ online කොන්තාදක දැන් online කොන් හැම ක්ලාස් නිම්මාක දැන් හැම දුමාන කුඩ කොන් රෙස්ට් එක දෙනි බේනෝ කමෙක් කොල්ලා game kulela kolla hadan den kokken honnati kokkia kom idwas kol kulela vesada den kulela ka den haviru welima beren nikumela adaga matin hama ma ane undago konnan wara passe gen golen jumanas wara bassa puna koma gote sadane dekine to me ane munishu hilo nonia kuliwaroge me besi interest hore මිහාරු ගේක කෙරම් මෙච්චි කුලලා එකකන්තවස් කරුවා Jalan di demme kuring video call senono me juman me kurahata පුරහුමා ආට එච්චි වරක් ගිනන් හදන් ආට් හෑන්ඩ් වර්ක් එච්චි සම ගේක හැම් ෆ්‍රී ටයිම් ගහවර හදා හිවාන හැම හෑන්ඩ් වර්ක් එච්චි හින්නේ මිතා අධේ පුරින්ගත ජුමාන් ගෙත් sister wes juman juma como se te vuelve menos then yes me Romapen gunalam benuvani me juman down syndrome hunna kujja dias wes uni ehen kudinna waki mark bodu tafaatake ulumuge mihinne nuhureye ekudin daskura kuda kuda hondogule bani e kuda effort e dinima kuda hivare dinima mi kudina sama ehen kudina ke ebara ehen kudina ekota ha mateke kureven ehen kudina ekkon kule uleven include kurashe mi kudin wes waki kolla fanu dati bashe mihama hama uriha kudina mihama ekkaga kudin tehike that's what I want to say. Then me participate even suale funwa Juman what do you do for living? They are nenge adi anehen best comment bukole kai kon adi kiyawunga me ole nehema me mustaqbal ga me kinetto vision aki kobato me Juman ane hama as every other parent benovani Juman independent kon uleven warukotte e hama koma parents benovani kujjege darikul nune kokkoen nune daseves independent kon ule warukotte Juman ane Juman bodwege mani kaka konka kujjeka bangaloni ma emegi tuma bodu ma di konta ka dani bayret pilot ka tuman bodu OP habestani naviges maskeves yes yo abadus kiyane maseke kurandam ofiha maseke kurandam bakkame bebe bella kan penuni ma tayala genda and we mo benuwan as Nicholas parents as teachers as MMS we have as independent kon uleven wara waki specific ade kame kura kannu komme masekate ke samurangol maseke eme ekujja ko kura hivwa masekate ekane kura ever koddena awara goda shukriya Juman thank you nge me har wara me kurkulo ogokol ke me nani me ma bye bye thank you Ila the Juman family tibi ituru bedani veri me sama teacher me sadimi webinar ga bairu munda huriha farataka ve sound nase tervam benoni huriha ku dinna ve fursat hoda deshe fursat
देशे एकुदिन किसे हैं कुदिन हम पदें हम एक खाल कंता कुरा हिब्बानी कुदिने फुर्सत कुदिन होदा दिनुगा एजेंट का तिबे फुलुमाशे think mar bada shukriya juman parents sabes ade me gemi webinar ga bariwa ehim parata ka bes hissa kolle maalumata and thank you ansam at me hasa puden me palalani with bara babar beflo me webinar bari balunda ingige me teacher unge kotugam hama again teacher unge bara babar suwalta ka intuge shurta beswanekan adi hama yake itur malumat bernum ba waragena beflo almennan ke suwalta kuram sabade hemati gutta hama suwalta kuram genda almen ba me amen me webinar ka suwal jawab nu dawun kamga vies sualtawga jawab tibe funan arwa deve hamu sharam tambe me hasabun alun dem me fursa talwalani alun ge wara gap befle emmenge shatu miss ki amenia school ke me leading teacher for special needs amenia school ke teacher leading teacher kam ga yes ei alwan me ge shatu miss ki alun ge me wara kina teacher unge training adi training na iturang advocacy wara purihame rajyaga hungam genda befle almen emmenge namuga shatuti kurava masakata wara bada shukriya then wara ufave mika webina kommek mikal kambaka gwaliya sama shatu miss pascha home neti hamal mena ekuga mi malumat ang isa kurmati devai barlumadi amile insnego matin kurava masakata then asabun shatu miss med mi wak dakalani the most important teaching strategies to consider teaching a student with inclusion then bodak tibe flunge me adi teacher miss adi abelani mege swal horanam hama koram genda me me asabun shatu miss ad ira shakinetawal shatu miss kawagena alhamdulillah me alwan ummid korange talun ado hama warangala fora kama then waran ufaweje adi hasu kalwan student demmega hammige 5 years korin alwando kiyawadin student juman ki ehma juman ge kurieruma juman mujtama terega eha ufawerikon eha gabi kujje gotuga ufedema bodum anna kan ei alwan ei idetto alwan me mikora amasekatuge natija eki ehma horiya belenverin we samati kora amaseke wara bodan hama alwan me teacher bala gannakan hama fahaga koram alwan me edu alwan me hama wahaka dakkalam benwa point takagen kuriya dana then faha kollam beenum hagigatuga wara kurim wes alun me mujtama terega kiyaich me down syndrome kujjaka kiyevi dana heyye ekudinna unganna dewen heyye ekudinge wargina las diletake hunnati ekudinna wargina kantattake kiyevi me unganna di no tamustamugar beenun teri bay gotu hedi dana heyye alun bunani aike ingeto meega hama ebbisaraka teacher wes school takum wes first year ge nuane ebbis kala down syndrome hunna kujjenna wes adi ebbis kala difficulty go through kura kujjaka wes e kujjaka libide inje haggu unganna dinamunge tereng libide inje hagga ki e kujjaka hama wara bodan hama muhimmo echen ege tereng alon mena wara gina kantatta hama adapt koggenna wes adi tafaatu badal koggenna wes alon mena hama e kodin beenwa alon men beenwa hisaban kodin gendeven then miharuge mi alon mege mi education system terega hama komme kujjakas wara welcome ingeto komme school komme hama komme kujjaki we sama wara boda bala ganna komme school ka hama belong wa kujjen ei ema miga ti be fulan hase ko teacher on ema furtam kuram vi kama ki down syndrome kujjako e school ka enroll uma foge e kujjak wara ragala dene ganna ingeto denegatu me alun brani gina fara galun mina classroom terega kujjako adi kiyawamu diya kamuga wes misalaka enega difficulty hunnati we abada kujja denaganna ka masikatte nukurave misalaka alun mina wara muhimmu kame me hasako kujjege strength nuata enega weakness hunna kamuga wes adi likes dislikes ka halechi nuata kujja attention span ki ha me warakato hunnani mikahala kanta tanuata ebbis kahala learning delaying uleto misalaka reading writing ganuata me mikahala huriha kame mudarrisun nuata teacherun school terega wara boda denagannawan ege fahuga algon menna kujja intervention plan ege tereng kujja masike kodde me fashion ema gina faran algonda hama fahaga wani
school taka ham misal ka kodin mihin awma ekige eha boda ekal alanu levi du ko levenis e kujja eha boda nege tiye koddeni kon kamettoves gina faran alumene kan nege kujja nege ti ehma down syndrome hotta sa dihin kujja hotta sa alumene kujja nege kama banya e kujja ka unganna dinuma ki ha fasihe kama kannuwan eh namas e kujja ge hunna muhim strength tanota gabil kantata denegan vijja kama banya alumene kuriya damvi magu bara fasiha engigen dan then timmana kamaki kujjaga plan kandala ingeto komme school kumves mihar hama IEP committee onnan e committee teren kuding program takabbaha e kudinna kihinetto alon men unganna dinu for kodden misalaka kujja regular mi classroom terega kiha mi konkahala maddata strength alon bani hembege konkahala maddata gatto attend vevidanik umru frage hin kodinna ekiga nuata mi waki wagut kolega mi ekeriko genes kenama ves ene waki 1 to 1 digin kon kantattaketo konkahala skills taka konto itura taragi koreveni mi program tan alon note mi intervention plan mi kande edeni mi alon me mepuna individual education plan nota IEP ge tereng ema komme kujjaka ves IEP hedigen daane komme school ekge ves mi down syndrome hunna kujjaka then IEP terega eba himene wara bodaham IEP eki hagigatu curriculum ge terennege baatake alon mege curriculum tihura befun egonana kannege mi wara flexible curriculum ema curriculum ge tereng alon mene eba wara bodan ham ehi terekam for kodde kujjaku curriculum ge vision ne kismi kujjaku mi diriwulama tayyar koro detto ema diriwulama tayyar koraruga wara bodan alwan wennen eba fahaga korave diriwulama tayyar koraru kujja beenwa basic skills adaptive skills nota functional skills mige tereng alwan wennen academic skills for ko digin kujja muttamotere gabe kujja kan hedidan me misalaka bunaka mamenya huriha skills taka ki ei misalaka academic agulon huri ecche kanwedane names diriwulama kujja wara muhimmo beenun teri hunarutaka kan skills ta vedane ma mi alwan menam curriculum ge teren for kodde wara flexible gotuka mi ha misalaka ki principal len eba bune mi curriculum ge mi kujja ge halata riya ko kujja unganna desh mi individual differences handanuga baha tagging eya visnagen unganna deshema kujjage halata riya ko unganna dinama ki e kujjege hori gabil kamaka e kujjege alon me masike koranje mi dima denegan ekaman hagigatuga mi beenwa ituru hitri kamis hodagen not ituru ecche beenko gen visadi alternative beenko gen mis e kujjaka ekandatan hasil ko dinamatta kalon me masike kolladin geto then wara bodan hamati befun sengona non kannege wara gina kodinge hama working memory ge hore hama las kam naga gatun hema wara bodan algon me mide instructions ka halechise ki kujjaen ekala kudi ko deve instruction gotuga dinuma ki ei wara muhimmu kamen mi algon me wara boda beenu kora strategy down syndrome honne kodinna then faha kollana kudinna extra time dino ingeto alon men gabul kogen hi kogen nuan alon men ha mi ham swale kollarin swal ga jawab ham bagutun dibene kujjega farato e ware gina delay taka demme dr niaf ge waha fluence faha kolla bafi developmental delays taking eba ule kujjega wara boda down syndrome hunne kujjega misalaka visnumuga wahaka dekkommoga mi kantattaka kan alon men ವಾಣ ವರ ಬೊಡ ಬಲಾಗೆಂ ಎಯಾ ಎವ್ವರ ವಗುತು ದೀಗೆಂ ಕುಜ್ಜಾಯ ತರಗಿ ವಾಣ ಮಗೋದಕ್ಕದೆಂ ಹೆಮ ವರ ಬೊಡ ಮಿಸಾಲಕ ಸುವಾಲ ಕೊಲ್ಲಿ ಕಮುಗ ಎ ಸುವಾಲ ಜವಾಬ್ ದೇವನೆ ವಗುತು ಕುಜ್ಜಕ ದಿನ ವರ ಮುಹಿಮೆ ಅದ್ ಕೆತ್ತರಿಕಮ ಏಕಿಗ ಮಾಡುಕೊಲ್ಲು ಟೀಚರ್ಗೆ ಫರಾತು ಅಳನ್ ವರ ಬೊಡ ಬೇಣವಕಮ ಕೆತ್ತರಿಕಮ ಏಕಿ ಏಕಮ ಮಾಡುಕೊಲ್ಲು ವೆಸ್ ವರ ಮುಹಿಮೆ ಹೆಮ ಕುಜ್ಜಾಯ ವೆಸ್ ಇಂಗೆ ವಾಣ ಏನೆಂಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎಬ ದೇಕಂ ಏನ ಕಿಯವದೆ ವಾ ಟೀಚರ್ ದೆ ವರ ಮುಹಿಮೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಳನ್ ಬೇಣು ಪರಾಮಿ ಸ್ಕೆಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ misalaka mi kame kollan hawal kolla iris misalaka adi task edin kam gavis adinota kujja mi huri level un dengin level la genda iris alme wara boda kala mi ede task is wara boda breakdown kolla no chunks gotka kudi eti kolotake gotuga kujjaya mi for kodene hema dariwaran aslu hagigatuga misalaka bike kala mi adaptive skills nota self help skills das kodina mattaka misalaka dangula das kodina mattaka alone task analysis kahala strategies beenu korevidana mi mihin hagigatuga hada mejeni bike kodini ki wara limited attention nota waran ava distract waran ava mi samalkan gelle kodin ehma e samalkan dinuma eha giner dativati be algon menge mi masekke kura mahol terega hasako ekahala distractions we have put minimize koran teacher masekke kollam wan ngeto den e getru alon faha kollana
kudinge behavior masike kura iruga wara bodang bay kudiniki alon men hama mi em expect kura behavior faharega nufani dane e wara bodang alon men bay kudiniki get not all bay kudiniki hama mi mujtamatere mi fenna nota ehin kudin kura kanta wara fasi han copy kura kudin den mi ga hama wara positive kantattes adi bay kahala mi hama alon men kuran nubuna kalkandes faharega hama feni dane kujja copy ko fan මිහාලතුක වරබඩන් ඒ කාල හාසක මේ challenging behavior එක වෙදානේ හීවා කාල කමක encourage නුකරම කි අලුණ වරබඩ ඉල්තිමාස එංගේ તો මිහා by far වාගත ගේ තෙරේග වෙස් ආදි ස්කූල් තෙරේග වරබඩ කුජ්ජා entertainment එකන් හදාගෙන අලුණ මෙන් ඒන කිය නොජි එච්චෙන් ඒන කියා ගොතන් ඒන මේ එකහල ගොතක බෙබ encourage කොද්දේ එහෙම ඒගේ සම හගීතුක කුජ්ජායන් එහා බඩ කන්නේගේ ඒනේ මික්කියනි කෝච් එක කමනොත් මේ කහල ගොතක තන් කොළ බඩ මේ එහෙන් කහල ගොතක අලොන් නේ බ යූස් කරවේ කන්නේගේ කුජ්ජගේ හුන ගාබිල් කන් එහෙම මේ කහල කන්දත් විහාස් බඩක ටීචර් ඔන්නවත් අදි ගේ තෙරෙම් මිස් එව්විස් වරක කුදින්න දිමා කරවේ මේ කුජ්ජගේ හුන්න මේ සිෆතක ආදි කුජ්ජගේ හුන්න මේ ඒ ගාබිල් කන්තෙන් එදෙක්කේ මින්වර මේ ಫಾಡು ಕಿಯಾಮಿ ಕಾಲ್ಕಂತ ಕುರಮಕಿ ಹಾರಂಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಗೆ ತೋ ಕಾಲ್ಕಂತ ಕುರಾ ಕಮವಾಣ ಮಿಹಾರ್ಸ್ ಗೇತೆರೆಗೆ ಗೇಗೆಗೆ ತಗ ಕುರೆವೆ ಕಮನ್ ಹಂ ಮಿಹಾರ ಅಳವಣ ಹಮ ಬರಬಡ ಇಲ್ತಿಮಾಸೆ ಕಂತ ಹುಟ್ಟಾಲು ಎ ಹಂ ಬರ ಬೊಡ ಕುದಿನ ಅಸರ್ ಕುರಾ ಕಾಲ್ಕಂತಂಗೆ ದೆನ್ ಅಳವಣ ಹಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಣ මේ කුදින් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් පුරුවන් කුදින් අමිල්ලය කන්ත පුරුවන් දස්කොත් දිනව බාරවල මිසාලක හම එම්මෙ තුත්තුරුසි ෆෙෂිසි මිහාර අලොන් මෙන්ගේ ෆවුන්ඩේෂන් ස්ටේජ් එක මේ එබහුරි හම කරිකියුලම් ගේ තෙරේග වර හම ෆෑදා කුරුනේ ගෝල්ත මිසාලක කරිකියුලම් බලාකම වානම මේ key learning areas not the subjects ekani focus nukuri kamuga vis alon mena ebe focus kurave key competencies shared values tering alon mena ebe kudinen 84 kollade wema key competencies ke terega misalaka balama hinga me relating to practicing islam kahala key competencies practicing islam kahala bay nagafi kamanya ege terege baad wara boda misalaka saf tahiruka අමිල්ලය කුදින් සාෆ්තාහිරවන ගොත්ත එම මී කී කොම්පිටන්සි මී කොම්මෙ මාද්දාගේ තෙරේ නගාගෙන් අලොන් මෙන් ඒ කුජ්ජා උගන්නා දේ දරිවර උගන්නා දේ ඉච්චෙන්නෝ එහෙ නමස් මී වර බොඩන් හම මී කී කොම්පිටන්සිස් තකකි අලුන ප්‍රැක්ටිස් කුරේ වේන කන්තත ගේ තෙරේ ගයා ක්ලාස්රූම් තෙරේ ගයා আদি මීති වන්නාන වර බොඩ ඉන්කෝපරේට් වෙගෙන් දාන IEP ගේ තෙරේ එම මී ස්කූල් තක්කොන් නොත ක්ලාස්රූම් ටීචර්ස් බොඩ විස්නම් විකමකි කුජ්ජාගේ ලෙවල් වොන් තෝ තිමන්නේ මී කියව දෙවෙනි ಕುಜ್ಜಾಯ ಗುಳೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತೋ ಕುಜ್ಜಾಯ ದಿರೋಣುಮುಗ ಹಮ ಫಾದಾ ಕುರಾನ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತೋ ತಿಮನ್ನ ಮಿ ಉಗನ್ನಾ ದೆವೆನ್ ಮಿಗೊತಂ ಹಗಿಯತು ಕಲ್ಲೊನ್ ಮೆನ್ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಮಿ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಗೆ ತೆರೆ ಮಿನಗಾ ಪಾತ ನಗಾ ಫಹಿಮನವಾನ ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತುರು ಅಲೊನ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾನ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕುರಾ ಕಮ ಬನ್ಯ ತಫಾತ್ ಗೊಯ್ಗೊತಂ ಏಕಮೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ ಮಿಸಾಲಕ ವಿಜುವಲಿ ಬೈ ಕಾಲ್ ಮಿ ಹರ್ ವಿಜುವಲ್ ಕಿನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಆದಿ ಆಡಿಟರಿ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಲೊನ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಹಿಮೆನೆನಿ ಅಲೊನ್ ಮೆಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜೆ ಕಿಯಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕಹಲ ಮಿ ಕಹಲ ಮಿ ಲರ್ನರ್ ಮಿ ದಸ್ ಕೊರಂ ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕಹಲ ಮಿ ಕಹಲ ವಟ್ಟ ಫಾಳಿಯ ಬೇನು ಕುರಾ ಕೊಜ್ಜೆ ದೆನ್ ಅಲೊಗೊಂಡುಗೆ ಹಮ್ಮ ವರಬ್ಬುಡ ಇಲ್ತಿಮಾಸೆ ಮಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೆ ತೆರೆಯಿ ವಿಹಾಸ್ ಬಡಕ ಹುರಿಹಾ ಹಿಸ್ತುತಕೆ ನೋತ ಗಿನ ಹಿಸ್ತುತ ಬೇನು ಕುರೆವಿಗೆನ್ අලුගොන්න මෙන්ගේ දරිවරුන්න මිහාර මිසාලක ප්ලෑනින් කෝඩිනේෂන් තෙරේගස් ටීචර්ස් උන් කෝඩිනේට් කුරා අයරුග මිකහල ගීන තෆාතු ඇක්ටිවිටීස් තා එවකි කහල මේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක හාසිල් කරමට්ටක විස්නත සක්සස් ක්‍රයිටීරියා හාසිල් කරමට්ටක ඉගෙන් දෙවේ ඇක්ටිවිටීස් දෙක කිමි හුරිහා වත්තරෙක්ගේ මේ ඇක්ටිවිටීස් දෙක වදගෙන් කුරවේ කන්තත්තක කවුන් ඊට එහෙම මේ අලුන් මෙන ප්ලෑනින් ස්ටේජ් එක ලෙසන් ප්ලෑන් ලියා අයරුග ටීචර්ස් උන් আদি කෝඩිනේට් කොගෙන් මේ ඇක්ටිවිටීස් රාවාලා අයරුග වර පොඩ ફોકસ કરે දානකමක ಫೋಕಸ್ ಕೊರ ವಿಧಾನಕಮ ಮೀಗೆ ಹಮೆ ಕಣಿ ಫಾದಾವಣಿ ಕಿ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹುನ್ನ ಕುದಿನ ಕಣ್ಣು ಮೀಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ ಫಾದಾವೆ ಅಲೋನ್ ಮೆ ಮಿದಕಣಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೆ ವಹಕೆ ಮ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ ಶಾಮಿಲ್ ಕುರಾನ್ ವರಗಿನ ಗೊಯ್ತಂ ಅಲೋನ್ ಮೆ ಮೀಗೆ ತೆರಿಂಗೆ ಪ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೆ ದೆನ್ ಏಗೆ ತ್ರೊನ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಣ ವರ ಬೊಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲೋನ್ ಮೆ ಕುದಿನ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಸಾಲಕ ಬೈ ಫಾರು ಮೀ ತಿವಣ್ಣ ಮಿಕೊನ್ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಕಮೆತ್ತೋ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ನುರಂಗಳು ಕಮೆತ್ತೋ ಮಿಕಹಲ್ ಕಂತ ಮಿ ಅಳಾಕೆ ಕೊಡಕೊ ಒಂದ ಬೂವೆ ಹೆಮ නොත මිහිගේ කාර්ය ගොස්ත හුට්ටේනි කිහා කාර්ය මෙනෙක් ගත්තෝ දුරු මෙනෙක් ගත්තෝ මේ නොදන්න මිහුන්නා කියනෙත්තෝ වාහක දක්කම කියනෙත්තෝ ඉන්ටරැක්ට් කරමි මිකහල සෝෂල් ස්කිල්ස් අවේර්නස් එබ අන්නජේ කුදින්ගේ තෙරේ මිසාලක අලොන් මේ කී කොම්පිටන්සිස් බලා කරිකුලම් උතරෙන් කී කොම්පිටන්සිස් ගේ තෙරේ මිසාලක රිලේටින් ටු පීපල් මේ කී කොම්පිටන්සිස් නගාෆි කම වානම මීගේ තෙරේ වර ගිනහම මේ හැබිට්ස් තකෙන්නවත මීගේ වර ගින බිහේවියර්ස් ඇඩැප්ටිව් බිහේවියර්
තකෙන් අලුන් වෙන කොදින දස් කොද්දේ විදාන ගේත දෙන් ඒගේ ඉතුරුන් හම් ෆහ කොල්ලාන මිසාලක එච්ච කියන් දේරුග වෙස් ෆහරෙග්ග මේ හුරිහා කොදින එව්වර කන්නු කී දාන එහෙනම් එච්ච කියන් දේරුස් එච්ච ෆොලෝ කුරාන මේ ෆන්සුරේ නොත ෆින්ගර් බේනු කුරම් තංකොළ බඩ බාරවල දාන මිවි සම ගයිඩ් කොල්ලේ දාන කම බෙලෙන වෙරිනස් අදි ටීචර් උන්න වෙස් ඒගේ ඉතුරුන් me reinforce kuru geto behavior adapt kurunga salmuna war boda kodina reinforce kuru e classroom terega boda positive behavior geto negative no the challenging behavior nurangalo behavior me buna behavior no every kujjak every teacher ko me every kujjak me dakka behavior bad behavior bunegen nuwan me yalona ben kura chamen no hennames nurangalo kantatta no tan challenging behavior got no the problem behavior got kalne feni dane e behavior rangalu kuramattaka alwan menne tafatu strategies beenu kuredan egeterin e strategy me positive reinforcement ekema positive me komme rangalu kamme kura dandi walegga kujjaya hivvardina misala kadde me jumana gowali gadi jumana bagutun labba bune fema juman e waha dakka tibe shatu beenu mane bune juman hadarangale labba bune dim ema ei as positive kamaka kura juman gu faratun gina fenna beenu wa kamaka shatu me reinforce kore me juman gina hame shatu gwala kom farak bune labba bune to masike kurane mi kahala gotte kashe alone classroom terega kudinge mi behavior battan kuram visnabe then eha boda kudina tere strict mi haru kashivo mi eggote kavis rangalu goten no by for alone fene hama muttamo terega mahol terega आइला तक तेरेगा गे तेरेगा मी कहाला सिचुएशंस का हमा सिनेरियो तंग पे आदे मी by far going with uswan belne vene salon हम understand we go through kura kantata eh nammes bak kujjagge hama misal ka tantrums ka hal echen is wes baran halella roe e gadige vettigen ule gadige boda e carry gonna bodu mi hako note attend wa teacher ek wes kodako e affer bodan e teacher ko wanjena calm we tankole hama eken eligen mi kujjaya deal kura teacher ka waman e gadiga tankole boda nervous we kantata dima we danne namis war boda hama jela fun ko newailla kujjaya wagutu dem geto e dandi bulu kujjaya calm velana wagutu dem ehma e wagutu e wari mene kodako e wagutu bimati osho velana otes wagutu kole difa den teacher in hame ke eluni den wahaka dakam pasha ekahala gotaka alon menne kodinge behavior tan kola poda mase kor dan har enen adu ingembi ena dakkam beenuwa wahak adu ahanka teacher mihiri nota belni verias mihiri ena dakkam beenuwa wahak adu ahanka ekahala gotaka boda edi mi express ko dinuma boda baru alambi tantrum as abab singata then e geturum wada boda tibefna beenu kore dan teachers unnem sadi geteriga belni vernes war boda beenu kore dan echme me misalaka kujjakan edition kahala ech das ko de kama wan te number values kahala ech ekakan ekati de ekak deeti migota das ko deris war boda concrete objects not ge terem beenu kuru hon aslu taketi not real life situation naka gulwala not drama ge terem role play ge terem eti alwan men kujja das ko de masike ko di fiya waran awhanna gagan fan mihar misal ka down syndrome honna ko dinnan alwan men beenu kuradan strategy misal ka alwandu drama maya geteren role play geteren mi edition das ko dem ben ko ngashe Muhammad Mengi da mi dierga Muhammad Mengi gati bidekku dinne den Aisha go sevani mi kita ko dinne mi role play geteren mi dan mi kahala gotta katan kola boda kujja e getere kam role play go sen amille gunani e kahala tan kola boda real life scenarios echi ben ko gadi drama no role play geteren alon men asil ko dem ben wa target ta dan tan kola fasi hawan ingeto then adi e getru alon classroom taka kiyam wara me alon menge me baki tibi tiris ko den nota klaho den tibe nawavis ko den wara boda me geterega me kudinna treat korum gadi kudinna me ehiteri kam for ko di me kandete korum helu teri ko den e baje ngeto me school taka ham alon wara boda request koram ei alon menge මිහා මිසල්ක ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් හොන්න කුජ්ජ විසාදී එහෙන් කහල ඩිසෝඩර් එනවා තමයි ඉතුරු හිතකම බේනවා කුජ්ජකම් ගාවියස් ඒ කොහුරිහා කුදෙස් එත්තනෙග මේ කියවනි එහෙම කියවාකම වානම ඒ දෙන් තිබේ කුදින් වෙස් මේ ඒ සිටුේෂන් මේ වර බොඩ හේලොන් තෙරි කරුවා තෆාතුත බලා ගන්න දස්කොද්දි තෆාත් හිතරාම් කර දස්කොද්දිනම කී අලෝන් මගේ ස්කූල් තකුගේ අලෝන් මගේ ටීචරුගේ ජිම්මයි නේතෝ එම වර බොඩ මීගා මේ
namuna dakka kahala kudin ebati bengeto e kudin amil ebabune timannaya timanna klahoga inna kujjakan ehitirikan for koddani timanne miyadu korone e merangalo kantake ege sabun e kujjage amil nafsa kura itubaru boduwe ena amil nafs agwazan kurumga ba boduwe algon ham example dena amina school ga hama klahiga kujjaku minnani work na hada inda e klah mi ai down mi autistic kujje down syndrome kujje no henams autistic kujje mi eniyan ehiterikam for kodden en amillen isnegi ekam enes work na hada hama bara delay min klahoga en ekam isnaga en help kodde hisabun fettigen help kodden livun hisabun feshigi en fortam kuran kamaki enaga work nimmo vihas awaka enaga masekke nimma wararangol enaga masekke nimma ena balaye eduho miveni mi dengin kujja ehiterikam for kodde tema wararangol aadatan hagigatu galwan menna mi inclusion practice kura aroga mi classroom tak teren fenigen de ema badizun gotuga kodin har gega samat belne verim sam dakkani mi har mi kobahi muhammad aliya konkamen hemi edu kori klahoga enaga ratte hinga wahaga stankol boda getere genesis geterege sama mamma men bappa men hama ahambi kudinge wahaka ge klahoge komes kujjaga nan ahala fenuni kare ginna kujjaga wa era tankol boda ekala classroom terege e rattehin mi gengoloma mi kala kanata tankol boda kudin lo huluvi classroom terege e kudinna tankol boda mi alwan menge dariwaruna gaakan ihusas koreven fashan ingeta hema mi salwana koredan ekkantata den egetri on faha kollana mi technology tankol effective gotuka beenu koru ingeta technology me bunani misalaka bike kudinne ki hama gross moto nota misalaka boditi mastako mikura harakayatak go sama difficulties hunnane kodin physical impairment se bure bike kodinge kibaga physical delay taken e bure hema mige tereng alon mena misalaka liumga eha boda datika hunna kujja kama waanama alon mena foru kodde vidan hama me keyboard nota laptop nota computer keyboard mige tereng alon menna hama kujjaya misal ke islam filawal kiya difa adu iwafa ege jawab ina type qurani ema mi hama midani hama ehin kodem sam ss qura gotan alon kujja ss qurani ekam tafat ki mi en ss qurum ge gengul wattafal alon badal kolli kujjaya halatariya fema miye alon men mi gengul tafat ki ingeta den wara muhimma kamen e misalaka handout එක හලෙච්ච දෙකම වානම සදී worksheet එක හලෙච්ච දෙකම වාන තන් කොල clear වා මාන ඒක මිසාලක මේ තස්වීර කහලෙච්ච නොත ඒ image ඒති දේහ කොද්දවේ කහල තන් කොල image බේන කොල්ලුන් ඒ ඉතුරන් හැම written instructions ke ඉතුර ඒ image එක තරෙන් කුජ්ජා ඉතුරන් මේ සිෆා වාන කමකේ worksheet එක බුනායිච්ච den emme tuttu iruga ingeta emme lafatu galun minna hama inge dance no hunna kujjako mi duniya ufam wima baby gotu konnere seba inge hama wara boda belen verina alun request kuram beeno hama teacher e gaisiyeton las no kurashe ingeta fs warakan fs kamaka masike kurun las no kurache misalaka early intervention early identification e baad emme tutturus ekamaka early intervention enada ingeta emme lafatu mideve ehi terika faruwanu libe emme faruwa alun minani hospital ka gosse mide base kulenno faruwa alun minani misalaka kujjaga fine moto ya masike kurun kujjaga wahaka dekon speech masike kurun kujja hama ekan therapist ekas none ekane mi depend wani ki alwan mena ge tereng koreven hori kanta tembuta baawru kanta komme duhu kujja read kotin komme duhu fetta beena ko tasvir dakka basta aduiva kiyadinu mi adu ive waraka kujja eba bas amille familiar bas naga ganna fase have e bahuga beenu kora adu tan naga ganna hema mi gotan alwan beenu me belen verin ge terega helpless if nutibba washe ge baavru goggun ebutte alumne kureven me har therapy libende ka not ami kala service libende alumne madukor mabure mi dandi boluga vihas bodakan hama kudina hitireven goigge amillen hodagam ves misalka fine motor skills develop kormattaga alumne muittamatere war ginaka misalka moodu kare gosa velikulum ei war simple kam ham radishika salane war boda hama kurevidan ekkame kannege velikulum kahal kantatan non veli terega ingilin ik kahala echi kuraha dolange ka veli alagen ege tereng echi hoa mugu ane handulalla mikal baavrechi wakiko beading kahalam exercise kahala echi salmne kureven mi emme tuttu iruga alon me vihas bodakan ekudinge senses ta explore kollandi mikan tatta boda belne verin kuravashe adi school kujja school marhala no fich kam gavis ngeto shatu
शुक्रिया वारा बावर मालूमात अब हिस्सा कोल्लमुंदे हम मा गिना बागु तो गोसिदत्तो ने शातो मिसाल में बेन मेनू असो शातो मिसा के देखे मडकोर मिसे कानवंदे हम शातो मिस निम्माल हम कुडकुड वगत कळदे इंगे हम आद एम्मे कम इंगे तो हम एम्मे कम हम अलवन फाह कोल्लम बेनो हम मी कुदिन्न we have gina fursat alon menna for ko devuna waraka alon menna ham ko dingi kurenu libigen dani den alon ge kewadinugo tajribaga inclusion ham war faada hor komme kahala difficulty go through kura ko inclusion alon meni full inclusion ne geterege mani ki ham tirif ko dinna eki alon men classroom to mitibe mi adadan ebati be ko din ehna mes mi umur furag ko dinna eki ga kujjay fursat devuna waraka she amma kudinge kurieren fenigen dan eden anna challenges e alon men hama alon men gavel ko hori min barakon e challenges takan hama mi deal kuram ekantatta ham hallu kuram gende weni ge thank you waraboda ideve fursat tan irash वरबुड शुक्रिया शातु मिस देंगे शातु मिस सवाल तक बाद क्यूएनए हम शातु मिस उम्मीद कुरेनी ए सवाल तक शातु मिस आंसर कोल्लेन मरेंगे देंगे हम वागुत इवार को टाइम लेको हम रेफरेंस सवाल बे अटेंड कर देविया वरबुड अंगल शातु मिस सवाल होलिया हम क्यूएनए फनोलम भी देंगे गे हिस्सा कोल्ले वार मुहिम मालूमात के असलो इतुरंग हम इतुर बैग देगे शातु मिस को दक्काल बेनु वरगिन वाहकतके ಅದು ಹಾಸಕೋ ಕುದಿನ ಬೆಲನವರಿಂಗೆ ತೆರೆಂ ಕಂತ ಕುರೆವೆನ್ಗದ ಅದಿ ಶತು ಮಿಸ್ಕೆ ತಜರಿಬಾಗ ಮಿ ಕುದಿನ ಕಂತ ಕುರುಮುಗ ಅದಿ ಪುರಿ ಬೈಕ್ ಹಾಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆ ಆಲ್ದಿ ಫದಿ ಹಾಸಕೋ ಬರಫಾ ಕೊಲ್ಲಂಬೆನು ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಗೋತುಗೆ ವಾಹಕ ಮರ ಉಫಾವೆಜೆ ವಾಹಕ ಮಿತನಗ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲೇತೇವೆ ತೆ ಶತು ಮಿಸ್ ಸವಾಲ್ ಹುರೆ ಹಮ ಕ್ಯೂಎನ್ಎ ಸವಾಲ್ ತ ಫೋನ್ ವಾಲಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರ ಬಡ ಶತು ಮಿಸ್ तो कि आलोन मिंगे वारा क्लोज आदि मिडमोली कम्युनिटी वारा गिना गुना हेल्प तक है वामुंदा फराटे एमे शातो मिस पेरेंट्स नंग आदि मे टीचर्स न कालन नुवाने है नमस शातो मिस आतो जेहुनु वागु तो वारा गिना बेफ्लुंगे सवाल तंग हुन्नाने तीवे फुर्सतो होलवाल दे बेलर कुदिना बेस आदि टीचर न सादि मीगा वेबिनार के बैरवा एम फराटा कबस आदे मे सब दम यति Even the inclusion with Down syndrome share colony Maldives Association for Persons with Disability Faratu Chairperson Muhammad Alunna hissa kollam wagutu kolettena Ahmed शुक्रिया वरबोडा में दुआ को ताकुनिया होरिया बेफोना अरिस्कोरा then alon men bodang inclusion na visna daroga alon men niya fa bardas waha korawane men goligenne me kahal masakkatta koramwane erunne kudinna mege merangalu faada take kurane gotta medical de niya men saidum e koddeba kantattaka academically ane satu mismen teacherun e koddeba masakkatta dege turun down syndrome ane beautiful isum e speech therapy ami therapy tawgali gaya kon alon men khasa ko me pd me balani mifada kudinna socially inclusion genevena kote physically emihun mujtamauga tereka hurna kantattaka nerevene kihinen hadagen to kobato mujtamauga hori fursattakaki me kudinna e kuliwarga dairagen vies noniyamo tafato ane ehni hen maurastakum vies mikahal kantattagoves mikudinna baaveri koggen mikudinga hunar dakkadeveni kinetto mikudinna self confidence itur koddeveni kon gotaka hadaganto bedeni verinna kudinna adege turun mujtamauga e kudin baaveri vima by far annana hingamanu je kantattaka hingamanu je bastaka ekam ekal kantattaka gina baaveri vima egen ane overcome kuravegen mikudiverinna midani noni yama e challenge ta gira kuravegen midani emema alon men me pding abadwes masakke kurani beautiful aisa goligen de mi hatana beste ansa menna swara boda fa kuravene alon men ge hana komme harakate ge sama down syndrome honna kudinna ka baki ane tafate nonna ne kudinna ve sama hama kom mikamuga bairu muga fursat libene alon men hama waraboda masakke kurakam advocacy ves gen gole et kantan ei sarkaruge ana idara taka goligen kobato mikudinna iturak kodde vidane kantattaki noniya iturang hori fursataki degoton alon hama अधिवेशन पाहक कोल्ला हिबा एकमकी अलगोन मेंगे एम्मे बड़ो चैलेंज का मिहार वेस्मियती मि खुदिम वी तनका खुदिन तिवी आददका
mi statistic alon menna puri hama elli befane tema misalaka dannawanyamo adduga emme bodu ane made piyawa emme bodu abadiyen onna tantan addu sitiga down syndrome ke kitek kudinto tibi kon haletek gata kudin tibi tawlima kon kala kon jon taketto hori nuni ami hon ami therapist ka wasiluma hori kon jekun ta ekbato mi statistic netis alon menna warang unda goana kame plan koggen advocacy gen golem besadiane therapy tang ane wasilumuge kantattaga iturum bes ekkamuge maksadu alon men mi sarukara goligen eki kantattan koreveto men makfahi koreveto bana egotum mihar evani sarukaruge faratum special olympic ga hasakom mi intellectual disability honna kudinna ufaddawa faden ekamataka sarukaruge wadaka ekon alon men hama warang ufalla ekon ekam fa kuram then MPD ke mi ana maksada kami wane mi kankan edok ko mi kudiverim mi khal kantattauga baaveri kuruma belenverina adi ane sarkar ko muassasata ka noni ame so modivsa guligem ves e fursattan ekudinnan pahikodinu kanta kuriya kendio wagutu ves warak kudatam homa ekon algondu tangola kurukollana adi algondu pahatum ves so modivs mi kamga baaveri wang ane tawal kurai fatima algon men ane itura sualen otiyama ekama fursat denu gotam kurukollana Assalamualaikum. Pada syukuria Isa kalau maklumat tak ada deba baru memang ada mekuring na hamfai fursat tak yang ngulu agama tiba perlu korawa masa kata suara pada syukuria. Miasa pendeng ami badal kalau ni Down syndrome hod na fara tak fara tu kita belen meria mi arman kami baru bela ni Musa. Ira ada mi mi Musa ke bag kuring kalau special Olympics bag engossa dem Musa bag Atam ranggal ba mi bagu tar mi hasta kolani Special Olympics modis ke faratung sports director, special director me Ibrahim Ramiz a technical sports director, special director. Arvinge me pada me huriha event ga adi hamaha sako faha kalave event ga hame kan event ka baveru men kuding baveru ga barlu devva adi kudin me kan hurihama kurumattaka ti dakkawa rit namuna ngati devva example awara bada shukriya arving adi mujtama terega mi pada mi ehi terikama beenum vefa mi arvin volunteers gottu gadi waragina ituruge gotta ves pefulunge ehi terika beenum vefa da fursate take fahi koddinumuge e baveri mi sports mi special Olympics ke mi tibe fulu na ki vesenti kodwa kantaka warabda shukura ada koramun mi fursate dena mi aduge mi doha kodawa ke bunalu warabda shukura angeto muhurtana sagondu mikahala webinar bevumataka korona masekataka admikamuge वशायगन तिब हुरिहा बेफोन वरंग खलास तेरे कमाग स्पेशल ओलंपिक्स मॉडल्स के फरातुम शुक्र धन्यवाद खास को ngoro mi el mobile me kan is nangeviti ve te farata be sona warang khlas tere kamago शुक्र धन्यवाद ngeto den el mobile ya bunima amu ko mi hunang hiwani mobile ka fi hare ke no to kum funje ke enms e ga war bodo ham hage ke to subeng enms algondu boda me ga de hem farata be el mobile on tajriba ko foti ai खास को नुकुलदुन तेरिकं हुन्न फरातकं एहिवमा एबेबे फुलुंगे कंततकुगा मेबे फुलुंगे एबारु नोति इन्वॉल्वमेंट की वार बोर्ड एचकम गाउन फाहा कोंगडो फिजिकली ए कंतत तजुर्बा को फते मोड हेतेरि मिका प्लेटफॉर्म में गरंगलवाने में वाके हिस्सा को लेहमा ए फराते स्वरंग खलास तेरिकमा शुक्र दनो खास को तिबे फुन तिकरा मसेकतुगा वार बोर्ड मसेकत वार बोर्ड शुक्र दनो गाउन वाक फशान एदो वार बोर्ड शुक्रिया dengan mana mi webinar waram muhimu maklumat ke kuriga dibigang hingga khas ko ngon warang fala ki fa hakro dr ni afge maklumat warang informative on mana warab beno wa maklumat ke dibigang di adi ge turung satu misge wa hakola ki sama kurimti befnus dinai fada satu misaki ane alun men gadakam hutti anone huttene befle non ever ma informative ma wa hakina wa waragina rangolo befle enna mes mi wagutu gotong heng on hiwne kudukudu ko mod jasari como que eso modis no the special Olympics modis aqui de verrajega nafsani nukuladun terikan hunna farata kan khasa ko geng
ಕುಳಿವರ್ಗ ಮೈದಾನುಗ ಎಕುದಿನ್ ನೆರೆ ಎಕುದಿನ ಕುಳಿವರ್ಗ ತೆರೆಂಗ್ ಏಕೇಕಿ ಥೆರಪಿ ತದ್ದಿ ಅದಿ ಹಮ ಎಕನಿ ಕುಳಿವರೆ ನೂಂ ಕುಳಿವರ್ಗ ತೆರೆಂಗ್ ದಸ್ವಾ ಬ್ಯಾವರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತಕೆ ಹುರೆ ಎಕುದಿನ ಬ್ಯಾವರು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ವರ ಬ್ಯಾರು ಫಿಲಾಳು ತಕೆ ಮೀಗ ಹುರೆ ಎಮ ಮಿಕಹದ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ಖಾಸ ಕೊರೆವಿಗೆನ್ ಕುಳಿವರ್ಗ ಮೈದಾನುಗ ඒ ගානූනු බුණාගතුන් අශ දෙහස් අශංගොබ්ලික දෙහස් දිහේගේ කානූනු බුණාගතුන් වෙස් එහෙම් මිහුන්නකේ එෆ්ෆද අමකන්ත තකුරාර කොල්ලාන එහෙම් බේෆුන්නකේ නොත එහෙම් ෆරාතේකේ එෆ්ෆදන් කුලිවර්ගවස් කුල හුරිහා මෑදානගවස් මිකුදින්නම් හමහම ෆුර්සතකෙන් උන්නන් ජෙහෙනේ එගතුක මතින් සරකාරුගේ ඉස්නක මතින් මේ ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් මොඩිස් මිහර්මති වුජුදන් ආදේෆ එහෙම අල්ගොන්මගේ මෑගන මසේකතකී ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಗಣ ಮಸೇಕತೆಗೆ ನುಕುಳದುಂತರ ನಫ್ಸಾನಿ ನುಕುಳದುಂತರಕಂ ಹುನ್ನ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತಕ ರಾಜ್ಯಗವಸ್ ಅತಳು ತೆರೆಗಸ್ ಹುನ್ನ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತಕ ಕುಳಿವರ್ಗ ತೆರೆಂಗ್ ಎಕುದಿನ ಬೇನುಮ ಎಕೆಗೆ ಥೆರಪಿತ ದಿನುಮ ಕುರಿಮಸ್ಮಿ ದನ್ನವಾದಿ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ವರ್ಗಿನ ಫಿದಾಳತಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ ಎಕುದಿನ ದಿಬಿಗೆನ್ ದಾನ್ ಅಲ್ಮೆಂಗೆ ದೆಂಗ್ ಸೊ ಮೋಡಿಸ್ ಗೆ ಕುಡುಕುಡ ತಾರಫಿ ಮಿ ದೆವಣಿ ದೆಂಗ್ ಅಲ್ಗೊನ್ಮೆಂ ವರಬ್ಬೊಡಂಗ್ ಎದೆ ಅಲ್ಗೊನ್ಮೆಂ ಕುರಿಮಸ್ ಕೊಮಸರಕೆ ವಾಹಕ ದೆಕೆವಿಜೆ ಮಿ ನಫ್ಸಾನೆ ನುಕುಳದುಂತರಕಂ ಹುನ್ನ ಕುದಿಂತ ಅನ್ನೋದ ಫರಾತಂ ಹೋದುಮಟ್ಟಕಾಸ್ ಅಲ್ಗುನ್ಮ ಮರಬಡ ಮಸಕೆ ಕುರ ಎಗೊತುಂ ಅಲ್ಗುನ್ಮ ಮಿ ದೇಹಾಸ್ ನವ ವಿಹಿಗೆ ಫಹುಕೊಳುಗ ಅಲ್ಗುನ್ಮ ವಾನೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬೆಸ್ ಲಾಂಚ್ ಕೊಫ ಯೂತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಸ್ನಂಗ ಮತಿಂಗ್ ಈ ಮವೆಸ್ ಮಿಹಿರಿ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಏಗ ರಾಜ್ಯಗ ನುಕುಳದುಂತರಕಂ ಹುನ್ನ ಈ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ವಿಯಸ್ ನಫ್ಸಾನಿ ವಿಯಸ್ දෙබෑ හිමනේ ගොත එකුදින් හෝදුමා එකුදින්ගේ ඉන්ක්ලූසිව් මීගතරේ හිමනුමා එකුදින් කොබාතෝ දෙනගතුමා එකුදින්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් හෙදුම ටකා අල්ගොන් මේ මර බොඩ එකුදින් දෙනගන කොන්තාගතෝ තිබී කොබාතෝ හාලකි මිගොතන් අල්ගොන් වෙන්නෙන් එගේනි බෙලේනි නොත එබේෆුනා හැමේ දෙවේනි අල්ගොන් මිගේ ඛිදුමෙන් එබේෆුනා හැමේ ගෙන්දවේනි එකුදින හැමේ ගෙන්දවේනි කොන්තාක කොන්කුදින්නෝ කිහා වරකතෝ තිබී අල්ගොන් මෙන් එගුනිම එහෙම වෙගෙන් අලුම්නෙන් හුළුවාලේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකේ අදියෝ සේතුවති හැම කුරියා අලුණු මේ වාහක තෙරේක කොමසරක ගෙන්නානන් අලුගොන් මෙන්න බුලුම් භට්ටානික දැන් අලුණු මි හිතන් ගන්නේ අලුණු හිතන් ගන්නේ බයිෆහර තිබෙෆොලින් හීවදානේ කී කුරම්බායේ ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් ඉක්තියාර කුරම්බි දෙතෝ මිසාලකන් එහෙම බේෆොලුන් සෝතිබ්බේ හැම බේෆොලුන් ගවස් අම කුලිවර්තංග බොටේ ෆුටබෝල් වෙස බොටේ බැඩ්මින්ටන් වෙස බොටේ ඇතලෙටික්ස් වෙස බොටේ ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් කී වෙගෙන්තෝ මි ખાસ වාංජෙහෙනි වර මුහිම ස්වාදකම ඔන්න ලෆා කරවේතේ ඔන්න හිතංගරි කොමසරක හිස්සා කොල්ලාන ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೋಡಿಸ್ಗೆ ಅಕಿ ಮಾ ಕುರಿಮಸ್ ಬಿದನ್ನ ಫದ ನುಕುಳದುನ್ ತರಿಕ ನಫ್ಸಾನಿ ನುಕುಳದುನ್ ತರಿಕ ಹುನ್ನ ಕುದಿನ್ನ ನೋತ ಫರಾತಕ ಖಾಸ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ಎಕುದಿಂಗೆ ಹುನರ್ ನೋತ ಎಕುದಿಂಗೆ ಸಿಕುಂಡಿ ದೆನಗನೆಗೆನ್ ಎಕುದಿನ್ನ ಟಕ ಉಫದಿ ಫಾಯಿಂಟ್ ಬೈಕವಾತಿ ಎಕುದಿಂಗೆ ವರ ಗಾತು ಮಸೆ ಕುರೆವೆ ಎಕುದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಹಲ ಬೈಕಮ ಎಕುದಿನ್ ಗೆಂಗುಲೇನಿ ಕಿಹಿನಕಮ ಮಿಕಹಲ ಬಾವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಕೆ ವೆಸ್ ಹೇದಿಗೆನ್ ಕೋಚುನ್ ತಕೆ ವೆಸ್ ಉಫೆದಿಗೆನ್ ಎ ಖಾಸ ಕೋಚುನ್ನೆ ಎಕುದಿನ್ ರಕ ತಿವಿ ಬೈಕವಾತಿ ಎಕುದಿನ್ ವರ ಬೊಡ ದೆನಗನ್ನ ಎಕುದಿನ್ನ ಬೈಕವಾತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೋಡಿಸ್ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕೊರೆನ್ ಜೇನಿ ದೆನ್ ಹಮ ಎಗೊತ ಮಿ ವರ ಗಿನ ಬೆದನಿವರಿನ್ನ ಉಂದಗು ಕಮೆ ಕುದಿನ್ ಬೇರೆ ನೆರು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕುರಿಮ ಸೆಫಹಾರ ಕೊಕೊಮ್ಮ ಸ್ವರಕ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಹೆಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಗ್ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಬಸ್ ಬೊಡೋ ಫೆ ಮಿತಿಬಿ ಅವೆಸ್ ಕಂಡಿಗಿನ್ನೆ ವೆಟ್ಟಿಗೆನ್ನೆ ತಂತ ಫಳಾಮಸ್ ಗೊಸ್ಕೆನ್ನೆ ಹಲಾಕುಸ್ ವೆಯೆ එහෙම බීම අල්ගොණු මම්මෙන් දෙක අල්ගොණු මම්මෙන් අල්ගොණු දෙක ලෝබිනුවාතිය නූනේ ඊයත අල්ගොණු මෙම සම මී එහෙම හුන්නකේ එග්ගුත නුකුතීමේ මගුමච්චෙන් එච්චීවික්කව සම නුකුතීමේ මසෙකෙවස් කුරීමේ මිහෙන්ගොස් ෆිසිකලි අල්ගොණු මෙ වර බුර මසෙකෙත කොග්ගෙන මිහිසාබෙන් ඇසමිතිවි මිසමානුග අතංකොල බොඩ හම යගිනුවස් එවස් බේෆලක බේනම නොවානේ බේෆලක දරියක හානිකේ වාක හම එගොතුන් අල්ගොණු මෙන්ගේ මම්මමස් බේනම නොවේ එහෙන්නමස් මියදු අල්ගොණු මෙන් ಫಖರುವರಿಕಮಾಕಿ ಮ್ಯಾಂಬಫಾನಟಕ ಫಖರುವರಿಕಮಾಕಿ ಅಲ್ಗುಣ ಬಿಣವೆನ್ ಜೆಹನಿ ಎ ಬೇಫುಳುಂ ಅಲ್ಗುಮೆನ್ ದೂಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಅಲ್ಗುಮೆನ್ ನೋತ ದೂಕೊಲ್ಲಾ ಮಿದೆನ್ನ ಅಲ್ಗುಮೆನ್ ದಸ್ಕೊ ದಿನಮಟ್ಟಕ ಮ್ಯಾದಾನ ನೇರ್ಗೆನ್ ಅಲ್ಗುಮೆನ್ ಮಸೆಕೆ ದಸ್ಕೊ ದಿನೀಮೆ එහෙම අල්ගොන්මගේ ඇව්ස් කෙන්ඩේ තන්තම්ස් හලාකුවේ ගෝස්වස් හෙදේ එහෙන් උලෙන්නමස් දස්වස්වේ එහෙම නෆ්සානී නුකුලදුන්තරිකන් හුන්න කුජ්ජෙක් නම වෙස් එකුදින්ගේ සම එහෙන් උලුම්ගේ තෙරේක හානික්ක වෙස් වෙදාන නුමුම් වෙස් ගෑ එහෙන් නම වෙස් ವೇದಾನ ತೀವೆ ಹಾನಿಕ ವೇದಾನ ತೀವೆ ಗೊತ್ತೆ ವೇದಾನ ತೀವೆ ಕುದಿಂಗೆ ಎದಕ ಬ್ಯಾತಿ ನುಬಾತಿ ಭಾಷೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೋಡಿಗೆ ಸಿಬೇನಿ ಏಕಮಂ ಹುನರುವೆರಿ ಏಕಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹದಾನ್ ತಿಬಿ ಕಾಬಿಲು ಮಿ ಹುನ್ನೆ ಎಹಮ ಕುದಿಂಗ್ ಎಗ್ಗುತಕ ವೆಸ್ ಗೇtere ನುಬಾತಿ ಬಾ ಹಮ ನೆರೇಶೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗೆ ಅಣಮ ಕಿಯಾ ಬೈಕಿ ಅಯ್ಯೆ ಎಹಮ ವರ ಬೊಡಂ ಅಳಗುನೆ ಮಾಸೆಕೆ ಕೊರಂ ಖಾಸಕ ಗೇಗೆ ತೆರೆಗ ಅತಳು ತೆರೆಗ ಫೋರಿ ಫತಿ ಕುದಿನ್ ನೆರೆಗೆನ್ ಎಕುದಿನ್ನ ಎಕಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೆರೆಗ ಹಿಮನಾಗೆನ್ ಎಕುದಿನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಕುಡಮಿನುಂ
ಹಫ್ತಾಕು ದೆಗಡೀರು ದೆದುವ ಹಿಗ್ಗ ದೆಗಡೀರು ಎಕುದಿನ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕೊಳಿವರೆಗೆ ಒಳೆದವಣೀಮ ವರ ಬೊಡು ಫಾದ್ಯಾಂಗ್ ಎಕುದಿನ ಕುರಮುದ್ದೆ ತಜ್ರಿಬಾ ಗಾಲಿಗಳು ದನ್ನವಂಜಿ ಹೇನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಮಿಗೊತ್ತ ಕುದಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಗೆಂಗೊಸ್ ಗೆಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೆಂಗೊಸ್ ಗೆಂಗ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೆಂಗೊಸ್ ಗೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೊಳಂ ಗೆಂಗೊಸ್ ಗೆಂಗ್ ಕುದಿನ್ನ ಮೆಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬದಲ ಎಕುದಿಂಗೆ ಕಿಯವುಮಂಗ್ ಬದಲ ವರ ಬೊಡು ಬದಲತೆಕೆಂಗೆ ಕುದಿನ್ನ ಪೇರೆಂಟುಗ ಫರಾತುಂಗ ಅವನ ಲಿಬ ಫೋಬುರಿ ದೆಂಗ್ ಟೀಚರುಂಗ ಫರಾತುಂಗ ರಂಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಬ ಫೋಬುರಿ එහෙම තජරිබාග අලිගාලුගු මේ දන්නවනේ එකුදින්න මේ ස්පෝර්ට්ස් තෙරෙන් එකුදින්න මේ තෙරපි දෙවිජ්‍ය අනොත් ස්පෝර්ට්ස් තෙරේගේ එකුදින්ගේ මේ එක්සස් එනර්ජි ರಂಗಳಗುතුಗ ಬೇಣು ಕುರಿವಿಜ್ಜಿಯಾಮ ಎಕುದಿನ ಎಹೆಂ ಮಾದಾನುಗ ತಕುಗ ಎಹೆಂ ಕಂತತ್ತೋಗ ಎಕುದಿನ ಕಂತತ್ತ ಕುರುಮುಗ ಫಿಲಾಳು ದಸ್ ಕುರುಮುಗ ನಿದುಮುಗ ಉಳೆ ಉಳುಮುಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ತಂ ಎಹೆಂ ಗೊತಕ ಬೇಣು ನುಕುರುಮುಗ ವರ ಬೊಡ එහි තෙරකමක වෙගෙන්දේ දෙන් අල්ගොන් මෙන් ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් උන් වර ගිනෑන් අකි එක රජශායකි කන්තතෝග ආයක රජශුගස් කන්තත කොරේ ෆබුරි වර ගිනෑන් බේෆලොන් දක්කා වාහකේ හුරිහාකම ගස් ඉගේතෝ මාලෙන් එකඤ්ඤ කන්තත කොරවෙනි මාලෙක තිබේ මුහුන්න ශේකඤ්ඤ කන්තත කොරන නවල හීවේ කොම සරකංග බෝලේ hen අතලු තෙරේමස් බේෆලොන් බෑර් ඉගේතෝ අල්ගොන් මෙන් ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් මොඩියුස් උන් මෙදී ආහාරග එම්මෙ හස්සස් වගුතුගා වෙස් දෙහස් විහිගම පෙන්ටමික වගුතු ගාවස් එම හස්සස් වගුතු ගාවස් අල්ගොන් මෙ මසේක ෆොහුන්නාන ෆැමිලි හෙල්ත් ෆෝරම් ගේ නමුග බෙදෙන්වරින්න දරිවරුන්න ටීචරුන්න මිමිහුන් ෂේන් කුරුමුක නොත මේ අව්‍යානස් හිඟුමුක එගොතුන් මේ රාජ්‍යයේ හතර අතොලෙක් අල්ගොන් මෙන් තින් අතොලෙක් ගවර්ම වානේ මසේක කොෆ ලවිනි නෑෆරා ಕುಡಫರಿಯಾ ಹಿರಿಲಂದುವ ಮಿಹೆಂಗೊಸ್ ಅದಿ ಸಿತುರೆ ದಶವಾನೆ ಗೊತ್ತ ಗ್ಯಾಗಣಕ ದುಯಿಸತೆಂಗ್ ಬರ ಗಿನ ಬ್ಯಾವರಿನಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಅರಿಚೆ ಫೋಬೋರಿ ಎಹಮ ರಾಜ ತೆರೆಗ ನೋತ ಅತಲು ತೆರೆಗ ತಿಬ್ಬವ ಬೇಫುನ್ನ ಹಮೆ ದಿವಮಕಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ವರಬೊಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ಆಹಾರ ನಿಮುಂಗು ಕುರಿಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ಅತಲಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೋಡಿಸ್ ಗೆ ಖಿದಮತ್ ಲಿಬೇತೋ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮಸೆಕೆ ಮೆ ಕುರಂ ದನಿ ಎಹನ್ ನಮಸಮ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುನ್ನ ಸಿಂಗಿಲವಾನ ಮೆ ವಗುತುಗೆ ಹಾಲತುಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಾದುರ ದತುರು ಕುರಿವೇಕಂ ಅದಿಯನ್ ವೆನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಹನ್ ನಮಸಮ ಮಿಬುನಾ ಹೆಂ ವಗುತು ಲಿಬುನ ವರಕುಂ ಅನೆ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿಂ ವರಕುಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾನ ಅಮ ಎಗೊತ ದೆನ್ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿವಗುತು ರೇಫ್ ಹುರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಬಲಾರುಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಬೋವೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಎಬೋವೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಬೋವೆ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಎಬೋವೆ එහෙම මේ හතර කුලිවර මෙවගුතන් අලගොන් මෙ කරේ ගින්දනි එහෙන් නමවස් මේ ආහාර අලගොන් මෙන් ඉතුර මේ තාරෆ් කුර්මචක එබෝයි net bowlers එබෝයි basket ඔබේ දෙගොතස් අධ්‍යසබ කොම සරක වාහක දෙකේ චෙස්සා බිල්බෝඩා මේ කහ දෙතින් කුලිවරස් වාහක එම හුරිහා විහාස් ගින කුලිවරතන් අලගොන් මෙ මේ තාරෆ් කුරණී ඒගේ තෙරේගේ විහාස් ගින කුදින්නම් ඒගේ ෆුර්සත් දිනමත්තක බයි ෆහරන් හිවදාන කන්නේගේ රාජ්‍ය මාලයේගේ හම කුනිමස් දෙන්නේ හුරියා කමෙන් ගොතේ නුන් අලගොන් මෙන් මියදුස් हम मियदुस इज्जगवस नूनतलु मी माफर्गु हुरी बेफुल अने कुज्जका गुळागे कुज्जागे कुळुमुगे वीडियो कुज्जागे मी डेली किहिनतो कंतते कुरणे हम ऑटिज्म माफ करूत मी डाउन सिंड्रोम हुरी कुज्जगे वाहक में दन्नोनी कुज्जा किहिनतो ओलेनी कोबातो एगने हाले कि मिहंगोस बादा एनगे अलगुन में वीडियो कोग्गें एनगे कुळुम बादा एनगे हशिगंडु बादा वाहक दक्का मिह मिहदा එම අලගොන් මෙන් කුරියෙන් ඔත්තාංගස් හැම එකනේ මාලේ නු අලගොන් මෙන් බදානේ අලගොන් මෙන් මාලේ අතොල තෙර නුකියන් ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් උන් අබුදස් කියානි දිවෙහි රාජ්‍ය එහෙම මම හොරිහා මෙහුන් හොරිහා කොදින් ශාමිල වාගත ඊයත දැන් අලගොන් හැම ඒගේ ඉතුරුන් අවර බඩ ෆාහ කොලා හිවේ මේ අලගොන් මෙන් මේ හොරිහා කමෙග්ග මේ ඔලේ රුගාස් වර කුරුකොල්ලාන අලගොන් වර බඩ බෙදෙන් වෙරින් අලගොන් මෙන් හැම රීච් වාන් උඳගුවේ ඊයත ඒ अलगुन में मिबना कैंपेन हिंगी इरुगास एहन नमवस एगे फहुमस बेफुलमने तिमन्नमें स्पेशल ओलंपिक्स मॉड्यूल्स का कंततोगा बैरवां कीनेंगे हदंजेहेनी किहा लारियं हे देंजेहेनी कवाहे मीगे उन्न कंतत की द मिहुरिया कमेगे सुवा मिहुरिया सवालगे जवाब वर कुरको दन्नवादे तो मसे कुरान स्पेशल ओलंपिक्स मॉड्यूल्स कुरा एव्वेस कमेगा मी बोर्ड गे दशं स्पेशल ओलंपिक्स मॉड्यूल्स के बोर्ड गे दशं कुरा एव्वेस कमेगा एव्वेस कुजेगा तुम एव्वेस मिंवरका लारीगे मुआमलाते नुकुरान ये तो और मिहार तिबे फुन फंडिंग ते दानी आलमेंगे हॉटलाइन हाते नोए थिने हात नोए हतरे नंबर फोन अगुलीमा अलगोन अगुलेने आदिसे फरावन तकरार कोल्लाना स्पेशल ओलंपिक्स मॉड्यूल्स गे फरातुन कुरा एव्विस कमेगे कितेम्मे बडु हरदे कुरें जहुनस राज्यं बेरे फुरांदान जहुन कमगा विनस राज्यगे कुलिवरगे बार कमगा विनमस अलगोन मितन कोल मि तकरार मि कोल्दनी बय बेफुन मि कमगे बय बेफुन हीवणी मि वर अगबुडु कमके मि स्पेशल ओलंपिक्स मॉड्यूल्स बडु कमिटी को मि कमि कुरादगा मोसा साकम कुरार वर बार लार दानी अलनस इंगे सारू अने अदि नुकुलंतर कोन फराते का लिबनी हम रमजी कुड कुड अति कोले
අරුණ එවහකයාගේ තෆ්සීල කනු දාන රම්සී වරක් කුඩ එතිකොළ ලිබනි එහෙමම ඒ ලාරීගේ එව්වස් මුආමලාතේ ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් මොඩිස්ගේ එව්වස් කමෙගේ නුකුරාන හුරිහා කුලෙවරේ ෆ්‍රී කොංගති අම තිබේ ෆලොන් හැමකන කොද්දම් විකමකි කුජ්ජා අල්ගොන්මන්න හවාල් කුරමි දැන් හවාල් කුරීම අල්ගොන්ඩ වෙස් ඒ කුජ්ජා මි හවාල් කුරණි අදි කොම්ම මිහකානෝ අල්ගොන්මෙන් අදි කිතෙම්ම මොළු අනේ ඇත්ලෙටික්ස් කෝච් එකමුගා විනමස් කිතෙම්ම මොළු බැඩ්මින්ටන් කෝච් එකමුගා විනමස් කිතෙම්ම මොළු ෆුට්බෝල් කෝච් එකමුගා විනමස් ස්විමින් කෝච් එකමුගා විනමස් කුජ්ජා ඒ කුජින්නා අනේ කෝච් අල්ගොන්ම මි හවාල් කුරණි ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් මොඩියුස් ගේ ખાસ ට්‍රේනින්ග් එක ෆහු ඒ දෙදුවහුගේ ට්‍රේනින්ග් එක මෙකොළොන් හදානි හදාෆා ඒරුන් ඒගෙන කුජ්ජාගෙන් ගුලම්බාග බේසිකලි නොත එකුදින්ගේ කුහිනතෝ මිකුදින ට්‍රීට් කුරානේ බයි කාලකන්තද දිමාමේ ටෙකු කුරානි කිනතෝය මිකහල බෑර් ට්‍රේනින්ග් එකේ ෆිසිකලිය සදාන දෙඟ තියරියස් මිග ඔන්නන් එම මේ ට්‍රේනින්ග් හෙදුම ෆහු නූනි අල්ගොන්මෙන්ගේ ෆරාතුන් කුජ්ජක හවාලේ නොකුරාන ඒ කුජ්ජාගේ බෙලෙනවරියා කමුගා විනමස් इंगे तो मितंगल तकुरार कोल्लाना एकुज्जागे बेदेनवरिया कमगा वीनमस स्पेशल ओलंपिक्स मोडिस के फरातुन कुज्ज को हवाल कुरानी ए हवाल करू ए मीह की खास ट्रेनिंग हदाफुरी एकमुगा मीह का विजया एमा मी स्पेशल ओलंपिक्स मोडिस के वाहक वर्क कुरकुर को मेदन्ना यार हितंगेरी मी कोम्मेमस अल्गुन में मी कोरोना मसेकतो के अचीवमेंट को वाहक जेना कोड को दक्का नेतो दें अल्गुन में नंग मी हम हिंद देमुलम तना गैगंड का मी पेंडेमिक मी आई कोविड के पेंडेमिक मी आई දෙන් දෙහස් නවාරවන අහරුග අල්ගොන්මෙන් දතුරුකුරි රාජ්‍යයෙන් බේරුගේ තින් බයිනල් අක්වාමි මී මුබාරාතග අල්ගොන්මෙන් වනි හතරු අර මෙඩල් හෝදා බයිනල් අක්වාමි හතරු මෙඩල් හෝදා අල්ගොන් හම බදුවස් ෆඛරු වෙරිවා වාහකේ මී අර්දි දිවහි රාජ්‍යයේ තාරිඛ තෙරේගා මිහාතනෙන් අධ්‍යය නොන්නානේ එන් අහරු දොස් තෙරේගා බයිනල් අක්වාමි තින් මුබාරාතුගා බෑරුවේ හතරු මෙඩල් හෝදි බයි ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් නෝනියක එහෙම මී නුකුලන්තරික හොන්න කුදික වාක් මෙදක්කන් ඉංගේත නෆ්සානි නුකුලන්තරික හොන්න කුදික වාක් මෙදක්කන් රාජ්‍ය මිහා බොඩු ෆඛුරෙන් හොදේ බයක හැම එකන තිබි එකුදිගේ මෑම් බෆම් මෙද මේගේ අජ්ජහලා බුණාන ස්පෙෂල් ඔලිම්පික්ස් මොඩිස් ගේ ෆරාතුන් තිබෙනවා දරිෆුන්න මෙදිබුණි හා බොඩු ෆඛරෙක කුරියෙන් අදිවස් ඔති ඉංගේත එහෙම මවල් මෙදෙන අල්ගොන්මෙන්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් තිබේ ෆුලන් අවහ වඩා ගන්න වාෂේ තිබේ ෆුලුන් අල්ගොන්මෙන්නා ගෑ ගොළුම බෙහෙටි වරක තිබේ ෆුලන්ගේ දරින්නා තිබේ ෆුලන්ගේ ආයිලායා मी कुदिन्न मुस्तक़बल होदा दिन मुटका वर बड़ो मसिकते कुरेगे ना देमगा तंकोले कुरीगा मी जुमान के बेदेन विरे को ए देन्न विफदांग अलगुड में स्वर बड़ मसिके कुरा कमे ngei mahadamawas ma'am fan netida kujja ekane vedan ekule ulen jihidan ehadatan asiyam at least ekujjang e independent kama akiga ekujja ge fatne matiga sabit kon hurevuma ki ei beden wariya kavs teacher kavs adi as a coach algon mennavs koddewen emme muhim ekanta algon me marabboda focus kora kamengai ekudinga lifestyle wara dangal das kudin mataka baur masikate ke koreve em adese far on warabboda ane eden algon me hotline dakkal mataka erun gina bayka me reach mundan algon me me gulalima algon me registration hada dena registration hada kwas fee enu dana kolmas budanna wali special olympics modis board ge darun kora evs kamega zarrege minwaruge evvem kuda kamaga gawas laarige muhammadate nukuran kame kuren jihja special olympics modisum sarkar ge eki mossa sataka goligen note e hoden jihe gotakan hodagen algon me lar hodan ehmema ekamaka evswarka jihulmana kamne kurus bedenna wen algon me dannoni ramzi kudukude ette libe bike gaton algon me nogan me lariye iyata me harti fenegada annane algon me hotline hate noe tine noe hatere me number ingeta algon kurukolluma goton algon dannawada nan adisefar algon special olympics modis mihasaba me aerogas वर बावर बायगे हितरिकन लिबे खास को अन फाह कोलानी यूथ मिनिस्टर अदि स्पोर्ट्स कमीशन हमें गोता स्पोर्ट्स काउंसिल मिहंगस मिहुरिया बेफुलंगे हितरिकन अन वर बड लिबे देंग अन हम एम बड फाह कोलंग मी अरुण मी कुलिवरतोग मी बारिवा हुरिया एसोसिएशन ता ए फुटबॉल एसोसिएशन बैडमिंटन एसोसिएशन एथलेटिक एसोसिएशन अदि swimming association algonmege fa kolla ebe fulunaki algonmen en komme mosa service algonmen ham goali komme goalumaka goali komme wagutega hama kike bunani algonmen ham goala iran gas jawa de bay ei kivegen to mikudin nataka
එහෙම හුරි මුළු මුජ්තමාව ගෑගන්න කතිබි තිපදින්න ඇකීගේ එහෙම බෙදිනවරින් කොද්දේ මිකමකි අලගුන් මෙන්න අවහ ගුලෑගෙන රැසී කොගෙන් අලගුන්ගේ තේර වදිගෙන් ಕುದಿಂಗೆ ಥೆರಪಿಯಟ್ಟಕ ಮಿಕುರವೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಸಿಕತೋಗ ಬ್ಯಾರಿಮು ಇಂಗೆತ ಅಲುನ ವಾಹಕೋ ನಿಮ್ಮಾದಾನಂ ಆದಿಖ ಅನೆ ಕುಡಿ ಸಫಾರ್ ಮಿ ಫಾಹ ಕೊಲ್ದಿಹೆಂ ಮಿ ಮಿಕಮುಗ ಬ್ಯಾರ್ವಿ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತಕ ವರಂಗೆ ಖಲಾಸ್ ತೆರಕಮ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ಮು ಖಾಸಕೊಂ ಎಲ್ಮು ಬೈಲು ಮಿಕುರ ಮಸಿಕತೋಗ ವರ ಮಿ ಅಲುನ ವರಬಡೆ ಖಲಾಸ್ ತೆರಕಮ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನವಂ ಎಬೆ ಫುಲುಂಗೆ ಮಿ ವಿಫಾರಿಗ ಬರಕ ಲಬ್ಬತ ಅಲುನ ದುಆ ಕುರಮು ಅಲುನ ವಾಹಕರು ಕೊಲ್ಲಾನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು adwar buda shukr awar ufavel habare ngalun min gedal verenus adik belen verenus milgi midiyai mi em hurri habe plus mi ham hotline gulalagen me befuna gulegen korea gendan ka man medu korani den me vidalwe hen hurri habe fulum bes mi befuna reach wevene me opportunity mi atiye mi har holuifa me hurri ha kudinnam se fursat hoda devum masake kurawashe belen verenus anas punala par buda shukr to Darling, me have Musa ya gulifan hore. Musa, assalamu alaikum. Musa, Musa, ate mute came in the. ಅವನೇ ಶಾದಿಯ ಗುಳ ಲಾಫ ಫಾತುನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು Jangalwan. එහෙනම් මොස්සේ අක්කුට ඉරු කලක අනික්කස් පතල කොල්ලන්න දැන් මේ හසබ මේ වරං ખાસ වගුත් කොළ මෙන්නනේ අංග කොවිඩ් මේ حالතුග මේකන් එක්ස්පීරියන්ස් කරි බෙලන වෙරේගේ පරාතුන් හසක් කොන් හිස්සා කොල්ලම මතක හේගතුන් අල්මන මේ හල් බද්දල් කොල්ලනේ මේ පේරන්ට් එකම් වාශාදියා මේ ශාදී ආලුමෙන් නම් මේකනේ ඕනේ ඔඩියෝ කෙනා මේ වාහක දක්වා රංගල ශාදියා කම කීරත अस्सलाम वालेकुम शंकर ने तो कब आद हमारा बड़ा शुक्रिया है तो आद फटम मी कोविड का अलगन में क्या लगे सम कोविड बाय एक हास मेंबर को कोविड पॉजिटिव मैं के देन अने अलगन के डाउन सिंड्रोम कुछ एक 3 डोज फाउंड टेस्ट हुए दीर कोविड पॉजिटिव देन हम मोले आइला एको कागत का पॉजिटिव देन यही वारा एहन का वगुत कोलेंगा सो अने मी डाउन सिंड्रोम कुछ पॉजिटिव मा देन एने अन्नाड बदला एने दिमाग दाने कंतत का देते असलो मैम फैंग वारा बोडा हासी वारा देरवस्वी एदोस कोडो देन एकम के सालो ग्राम में फोलोन जाना फुरतम हम वारा हम मी वारा आद्यागे हुम फाड़े फहोरी दे मा बोडा का हुमे वेसने एकम खारू तेरे कोडा को दावा हेदी फस अने उंदगुत के वी फुरतम दे तिंदु देन नॉर्मल को जाना हम इन्ना सम ओले गोता गेते कंदत गेते हम नॉर्मल रूटिंग का ओले देन एवर जाना गे आइला गे हेम्मी हुंगे हाल मा बोडुवी देन एकांतक अने गिना फारंग अने मी होंडंगे ही तरीकम फोर को दिन बस जाना त्यारी का जूस तट्टे गेनिस्ते शेपुनी बस जाना गेनिस्ती फेन गेनिस्ती हम परंगे ही तरीकन लिबुनु एवागु तो जाना स्पेल मी हास को डाउन सिंड्रोम कुछ के फरातों मैम फैन लिविंग भी यही तरीकन लिबुनु दे वरंग उफावी देन गैजन का हफ्ते आगे तेरेगा देन हम आई रंगलो मुंग देन जाना या बदले केउमा एहन नॉर्मल को ngoleru हम आम को मी पुनी खाने वरंग जाना केउमा का विस मसे अंदर एकम को मी पॉजिटिव माय कॉल का केउम हम बदल विदिन बेन वन गिना फेम बोन जूस जाना बदस जूस ची अने बर मीरो अने देन जूस पर गिना बुई देन कलकारू दोमा एकाल कंतत देन स्टीम कुरुमा ते रात को रेविया हम आफ्ते आगे तेरेगा हम एक्को ही हम रंगल विका देन मिहारो हम मुली मी हम बैक टू नॉर्मल हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बुने वेडी ए हावर नस्तो ही कुरी वारपुरे जाना के हालत रंगलो ये अल्हम्दुलिल्लाह अदी हमें कोंगा बगुत वेमे समाधान पातन लिबुन हिबरा अदी बलन वेरेन वेस ए वारगिन मसकत के कोदे वी तीवे लिबुन देखुनु हिब्बरकम अरुंडो अरबडगा बकुरं देह मयाकी अने मिकम सास समुंदा बेलनवरेगे हैसियतुं अदीसा कुरबुनु बेलनवरेगे हैसियतुं तिवाह कलमना हिस्सा कोला देवेती वरबड शुक्रिया लुगन में उम्मीद कुरनी होरी हा को दिन के सुना है सिखते गलबा को दिन कम गा देबो देन हम मयाकी गमी मेवा गुतो मे
ඉතුරු සුවාලෙන් බෙලෙන්වැරියගේ පරාතුන් හුරනම වෙස් කොල්ල විදානේ දැන් අලුගට මේ ශාද්‍ය සුවාල කොල්ල නේද ඒරුග අනේ විදාල විදත් මේ කාහින්නුවේ කාන් උඳගුවෙගෙන් ඒරුග උළුනේ දැන් අනේ බෙලෙන්වැරියගේ හයිසියතුන් කීනේ කන්ත කුරියාත් ගොනි බකි තෆාතු ගොතක කන්ත කුරුම නම ඒ කොන්කාල ಐಡಿಯಾ તો ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೆವ್ವಾಣಿ ಪದ ಹಾಲತೆ ಗತ್ನುನಿಯಮು ದೇಕಿ ಕುದಿನಕ್ಕೆ ಗಗ್ಗೆ ಮೀ ದಿಮಾವಣಿದೆ ತ ನಮಸ್ ಕೊಂಗೊತೆ ತಮೆ ಫಸ್ಸೆ ಹವೆಗೆ ಮೀದಿಯೈ ಖಾನ್ ಅಲುಂ ಅಂಬುರಾಯೆ ರೂಟಿನ್ ಕಗೆನೋಮ ඒ අනේ ගදකමුන් කාණ්ඩු දේශේදෝ දැන් කල් කාන් හිප්පා කහලා කොම්මෙස් එච්ච දැන් ඒ කහල වගුත් එක ගේ ගේම්ෙන් පොසිටිව් මස්ක මීරෙ චැනල් සෙදේනේ දැන් අනේ මේ සෑන්ඩ්විච් එක කාලා එච්ච දැන් ඒ කුච්චාය ගලා ඒ රුදෙන් සාහනයන් හැම දියා එච්ච සා ෆෘට්ස් එක කාලා එච්ච හැම දෙවෝනි දැන් අනේ ස්ටීම් කොරියම් එකල කරු දෝ මයි කාල් ගන්ත කොරියම් එකල කරු තෙර සාෆ් වාගෝ ඉති දැන් ඒ රුන් එකල දැන් අනේ දෙතින් දෝ හෙගේ තෙරේග මේ බොනාහෙන් අම් රංගල කාලේ වේ වරුවි ඒ දැන් කොවිඩ් ගේ हालत වීම දැන් ආමුකවස් කොවිඩ් කදෙන් පා කන්තත දෙකම් සාහනයන් අදී හෙන්දි මාසේක මානිකි ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් හොන්න එහෙන් කුදින්නාම ඒකත කෂේ නෝනේ වානේ කීයේ ආද වර බුද ශුක්‍රාංග තේ ශාද්‍යති හිස්සා කල්ලේ මාලුමාට මේ ඒක අලුම දෙයින් සුවාල දැන් අලුම ඉවනේ විශ්වාලන් අලුකට ජවාබ් දෙවි දාන හැන් මේ ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් හොන්න කුදින්න හොරි ජොබ් ඔප්චුනිටිස් සකි කොබාතෝ අලුම මේක දෙහාර පුරින් කොමසරගේ සර්වේෙන් හෙදින් හම මේ ඔෆිස් තක ගොස් eki wazifa libifa hori parataka badal kori menokolu tereka honna den ero me ama kuri yulanaka guligen waran avaha kudintake me wazifa wadda weddi dos kole me bagnaka ama gina adaka kudi tantara weddi dala fahakolla me stelko weswara gina me menokolu tereka honna paratta masike korumunde den awan fahagovi kamaki baek kudin hama me baby sit kahala gotake wazifa ada kore gadiye visnu je beno gila ko sasema me gina hadi hasako down syndrome ko jalana ham nos dimanos ve me wazifa ge malam lekine fude wareke me wazifa ge beje ko din tayyar ko nerunge kuri me ekahala address facility e noni ekahala kamen adi rajye gane kuring VTC way kudin kiyawan me tapole moru ma lagata namis me hasako eken ebeje මේ විස්තර කරන vocational training institute නෝනේ කොමස් facility එක ෆුල්තම ඉන්න. ඉඳලා මේ දෙතින් හතර දායරයක් උන්සාරක tourism නෝනියා আদি මේ සිහාරෙක්ග මේ කොතලහම එච්චියල හොරි කොමස්. මේකහල මේ නෝනි කැෆේ එක සර්ව් කරන විසාවෙන් දෙතින් හතර දායරයක් කුඩින් train කොෆා දෙමිජේ දෙන් අස්තු මේ වजीෆා මේ දෙන්නේම මේ සුවාල් ගජාව का මේ और देनती अस्वर जोगो चिटिस कुडे हासको डाउन सिंड्रोम न कुदिन और मैं कुलो को मासिक कुनिंग तंकोल बोलते में आती कुदिन मिकाल में कैफे नोनी तने को ट्रेन कोगिंग दिंग ए दायरा मेरे हेमा प्राइवेट बाइक तंतन में बहुरी इंटरेस्ट दक्का है नवेस में रश्मि सिफरेक आदि डाउन सिंड्रोम होन कुदिन वाला जो ऑपरेटिव्स मादु कम फा करे शिफा है सवाल में बेतो मैं वो जवाब दे और मैं निम्मला गड़ी सरकारी जी आद मैं फाहु सवाल गोता करने के दम यद सवाल का मैं गोस्तानी डॉक्टर नियाफ पल्ला सवाल गोता सवाल असमें वनी डाउन सिंड्रोम होना में ये होंगे सेकंडे के बेस कहाला उन्हें कमिंग हो रहे तो ಗುಣವಣೆ ಗೊತ್ತ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಅಮ ಫುರಿಹಮ ವಾಹನೆಗೆ ಫ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹುನ್ನ ಕುದಿಂಗೆ ವೆಸ್ ಮಾನೇಕಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಕೊಫ ಬಗಾಫಿನ ಮ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಗೆ ಹುಡಿಹಾ ಬ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಮ ಎಹೆಂ ನಿಹೆಕೆ ಗೊತ್ತ ಫುರಿಹಮ ಕೊನ್ನೆ ಹುನ್ನನೆ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಾಗತುಗ ಕೊದಿ ತಫಾತಕ್ಕೆ ಮುರೆ ಸಾಲಕ ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ಸಮ ಬಿಹಾ ವೆಸ್ ಪಾ ಕುರಿಹೆನ್ ಕಂಕನ್ ದಸ್ಪುರುಮ ನಗಾ ವಗುತು ಇತುರು then baik kahala harakat takuga khasako ni physical
حركات هوجا كومس ورقة لاسكا مفهوم فرصة بس كوي دين تون في الكلام أقول بقى كم سؤال as for avoid دين تون في الكلام هوجا ميباغو تكي باي باوا توجي كان داسكور مغا سيكوندي بينم كوجين دينيغا تومغا لاسكا من بفين مثال كوجنيتيف ميكونا ديتش تفات كورمغا اتشن ايدنتيفاي كورمغا لاسكا من بفين انمس එම ෆොරතම වාහකයක් ගොස් තුනිහෙන් මිකුදින්න ගින වගුතු දෙවිත් ජනම එකුදින් ඒති දස්කුරාන් බයිෆහර් කංකන් දස්කුරම බේනු කරන්ජේ උකුලත තෆාත් කරන්ජේ මුරිහා එම්මෙන් එච්චි දස්කුරණ එක්කොතකන් මිසාලක අහර්මෙන් තෙරේග ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් නෙෆරාතකේ නිකුණවේ ෆරාකවගේ සමකංකන් දස්කුරණ කින්න එකකොත බයිමියන් කියන් අනෙබෑ මිහුන් එච්ච ෆෙනිගෙන් අනෙබෑ මිහුන් ප්‍රැක්ටිස් කොත් එකොත डाउन सिंड्रोम होना कुछ एक अंतर दस्कुरुम एक कुछ जगह यूनिक स्पेशल स्किल ले बेनु करता है एक अन्य शास्त्रों में से तकरार को आपा कुछ एक अंतर है then हम मी लियोमन सुवाल लिबन बायंगे चितेरेगा सिकुंडिया कुरुमुरी कामेक बता फेनु मी वाहुगे हिस्सो मी अंदर तो तफात तक है कुछ तफात तक है बहुरी दिरासा तक उन फेने मिसाल का पर गैप बस उन्ने ची तफात कुरुमुगा दतिकमें होता फेनुमुगा मी लोलुगे हरकत कुरम होना मस्तहुगे हरकत तब स्लो को फेनी बाय फार एन अरेंज हम फुर्सत इतर वेते ते मी कुदी तफात है कि अरुण गुनानी जुमला गतेगा सिकुंडी गुणवने गतका उनिकमें ने सिकुंडी मासेके कुरुमुगा स्लो कमें ए बहुरे एम गिना वागुतनागा गोडा पुरवे मसेकता को नतीजा नेरवेरता ए अर्ली इंटरवेंशन ना अवह रिकॉग्नाइज कुरमा अवह एक्सेप्ट कुरमा अदेकम इसवे अळंजे फेवर्तन एरुनुगे मोहिमुकं हटेगत के पार्ट दंसम देमेगा मी वजीफा कुडिगेन फहा कुडिकांतवगे सालुन गुनानी अरुण में मी कियवं उरुनु विदेशी बाय गमतवगा अरुण ऑस्ट्रेलिया के मसेके कुडी एथनुगा अरुण में यूनिवर्सिटी का लेबोरेटरी का माइक्रोस्कोप बेनु कोगेन कंकन डायग्नोस कुरुमुगे इसवे ओलेनी हम डाउन सिंड्रोम එහෙම ෆුර්සත් දෙවි කුරියර මග්ෆයි කොද්දේ විජ්‍යාම අම වරම් මොල් කුදින් මෙස්තිපේ එහෙම අරුණතරේග අවහ දෙනගණේවි අවහ කුරි අරානේ මගුතක එකුදින්න ખાસකම් හොදා දෙවෙනම නුවාන කම නෝනේ හර්මන අදි තංකොල ගොඩක් මේ පහත ෆියවලක් ගමිති දෙවෙනි ඉස්ලාම් වේ තංකොල කුරියරුන් ලිපෙන कुरियन गतनो का हम गांव में इस वजीफा का सेकुदे नती देवे ने फुर्सत होता टेंशन एमन इक्वल कुर में के नो में कोने इक्वल बनी की ए फुर्सत देमी है कर देवी गेम कमी है के सेमी है के गाबु कम अगुलवागन फुर्सत खाने पर देन है इक्विटेबल वाशे पातुगे ऑडियो ऑन वे फहुरे मारुन हुट्टादान में मूसा अड़ी वे तो यार यार रेडी वे तो आज मैं आड़ देवेंगे तो नी मूस एंगे तो नी अने अलगड़ में वारा लोबिंग गेंगुले कुछ नीने की यार मूस के उम्र के नी 40 दे यार नी मूस लिबुनो इरोगा अलगड़ में न करनेगे हकीकत का डाउन सिंड्रोम मी कों कामित कमेनेगे दें अलगड़ बाप्पा मिहार को दुनिया पने जे बाप्पा बदस गुणान मी मूस लिबिगें अने डॉक्टर आदिल रशीद गेन्ने वी इरोगा आदिल रशीद गुणविये मीना එහෙන් කුදින අවර තපාතු වානේ දැන් එහෙන් කුදින් ගෙන්ගුලේ හැ මීන නුගෙන්ගුලේ වේනේ දැන් ඒ අල්ගන්මෙන් නම් ඒරෝ එංගුනේ එච්චක ඒරෝ කල්ගන්මෙන් කන්නේ ගෙක්කොතක වෙස් මී early intervention මි කොන්කාල කම කීනෙක් කම කන්තත කුරානි කි ඒ නමස් අල්ගන්මෙන් මූස ගෙන්ගුලුනි වර ලෝබි ගේතරෙන් අල්ගන්මෙන්ගේ බප්පමෙන් අල්ගන් මම්මමෙන් තර්බියතු කුරි වර රංගල මූස අනේ එකම කො අල්ගන්මෙන් මිහාරු මියෙන්ගනි हम एहुरिया की कंपटीशन द बेनु कोगेन अलगनमन मिहिरी नेगुमुगे तेरेन रंगल तरबियत कुरे फमोस मिहिरी एगोतुन अने मिहार मोसे की वर डिसिप्लिन वर रंगल कुजेन अलगन बोनानी ए मोसे की एव्वेस मियक उदगुले नुकुराने देन अल्लाह रहमतुल्लाह मूसा उफम वीरुग मूसा की रात कुरे हेन डाउन सिंड्रोम कुदिन गोतकश मूसा के माबुड सर्जरी एचिन हदा कन नुजेन देन अलगन में अबदवस बाला मूसा के अमे बराबर मूसा के चेकअप एचि हदा कन तकुरा දැන් මූසේකී මේ වාහක දෙකේ කුජන එකම මූසක ලැන්ග්වේජ් අල්ගන්මන් ගේ ආයිලා එම්බෙන්ගෙන් ගේන
දැන් මිපාර මේ කොවිඩ් තරේග එම්ම ගොඩ බිරුගෙන් එම්ම කමකේ මෝස මෙන්ටල් වෙදානෙති වර බිරුගෙන් තිබි එහෙ නම් සම අල්ලාහ්ගේ රහමත් පුළුන් අල්ගන් මෙන් ආයිලාගේ එම්මගේ එකති ගණක එක්ක මසක කොගේ මෝස වර රංගලම් විකන්ත අල්ගන් මෙන් නමි අහරු තරේග ගේ තරේග මැනේජ් කරවුන මෝසේකි වර ඩිසිප්ලින් වර රූටින කන්තත කුරා කුජ්ජ නියර හම වකි ගඩියක වකි හෙදුමෙන් අලානි වකි තාවන්නකන් අලානි හම අදි අබදු හම නමාදන් හම දානේ වර මෝස නමාද දාන් කියන්නේ වහුම අද මෝස දෙක මිහාර වහුමා ඒ ගේග කුරණි එකම එක් වාගේ අල්ගන් මෙනකි මේ ගේග ඔන්නානි බෑක් ඔෆ් එහෙන් නම්වස් ඔන්නානි එක් මෑගේ එක් දෙකන් ඔන්නානි දැන් බෑක් ඔෆ් තිම අල්ගන් මෙන් ආයිලා කි වර ලෝබින් උලේ ආයිලා වීම ගේතරේග ඒ ලෝබි අල්ගන් මෙන් මෝසිය දිනීම ඒ ලෝබි නුකුති අල්ගන් මෙන්ගේ ගේම් බේරා නුකුමෙන් ගොස් දෙන් අල්ගන් මෙන්ගේ අනේ නෙයිබර්හුඩ් ම ස්ප්‍රෙඩ් වි දෙන් නෙයිබර්හුඩ් දෙම් ස්ප්‍රෙඩ් වි වර බොඩු මුජ්තමාක මි දිය මි ස්ප්‍රෙඩ් වෙගෙන් ඒ අල්ගන් මෙන් එම්මනව සෙන්ගනේ මෝසේ බුනෙජ්ජා මෝසේකි වර ලෝබෙන් බලා කුජ්ජක වර රීත් කොන් උන්නානේ මෝස උරිහා කමෙන් උන්නානේ අල්ලාහ් රහමතුල්ලා හම වර රංගලන් උරිහා කමෙන් හම උන්නානේ බර රංගලන් උන්නානේ මෝසගේ කෙවමුල් කන්තකායචි දැන් අල්ගන් මෙන්ගේ ඉන්නානේ අනේ හා බයකන් ඉන්නානේ එක මෝස එකි කන්තක් කුරාන එකි බෑබෑග අල්ගන් මෙන් එම්මේ දෝෂී බේබ මෙන්ගේ බෑන් හිඳුන සෑබෝනි දැන් යජ්ජුණ බේබ මෙන් බෑන් මෙන්දු රේගඩු ખાණි දැන් අනේ මීගා මි කොවිඩ් තරේග අනේ එම්මේ බොඩ රෝල පුරණි අල්ගන්ගේ කොක්ක ඇස්තු වර රංගල මීන අනේ වර ටෙක්නොලොජියාස් වර ගෑවි මීන අබදු අනේ බලන් ඉන්නානි මී අනේ මොල්ඩිවියන් අයිඩල් වර බලානේ දැන් ආ මොල්ඩියන් අයිඩල් ගේ ලව කියුන් තර නැක්කො මීන ලවවස් කියානේ එකම් දැන් මීනක එවස් මියක් මලාමයි කො එක ලෙවස් කමෙන් නොකරන්නේ දැන් අල්ගන්ගෙන් ඊවාගතකි මීන බොඩ මී අනේ නෆ්සානේ නොවැදියේ මීන වර ෆනියස් වීඩියෝස් ත බලානේ දැන් බලාපම් වරන් හේ එකල් කන්තක් කරන්නේ එම අල්ගන් ගබුල් කරාති as a teacher අල්ගන් ගබුල් කරන්නේ මීන බොඩ එයා mentally මීන එයා fit වි මීන මිකන්තත කුරාති දැන් මීනිය ගේතරේක නෝන්නනේ අනේ මන එවස් කමෙන් නෝන්නනේ අල්ගන් මෙන් ගේතරේක නෝන්නනේ දැන් අනේ අල්ගන් මෙන් කොක්කොම එන් අනේ ඒ කොවිඩ් තරේක සෙම් කුරාකමකි අනේ හෙදිකා හදානේ හදාප මූසයා වික්කන් හවල් කුරානේ දැන් ගේතරේක මූසගේ සුන්නානේ favorites එහේ මූසම් සාක අනේ ෆස් රුෆියා දීෆියාමු එමි හැදීෆන් ගාගඩක බාර වරකන් හෙදිකාවස් එක මූසය ලයිට් රුවාමියක 50 රුෆියා දිනීම දීපන්නේ දෙහෙදිකාවස් දැන් එක නින්නානේ එව ශක්වාය දැන් අබදු කොක්ක බුණානේ ඇස් බුණානේ අනේ ඒ මූසය එකන්තක් කුරානේ හැබැයි එකන්තතවස් ගේතරේ ගල්ගන් මෙන් හමජස්සා ෆොන්නානි අනේ මූසය දිමලන් එවස් නියක එවස් එච්චකේ බුණේගේ නුවානේ මූසය වික්කා කන්තක් කුරානේ දැන් අනේ මූසය කි ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් අනේ ඕනේ මියනේ කුජ්ජ විකම් ගනස් ඒ කුරි මසක කුරි හම ෆිහාරේග දැන් වර ගිනෆාරන් අලුගන්දන් කාරිග මීහුන් ඇස් බුණානේ ෆාතුවේ කීවගෙන් ඒන ඒ ෆිහාරේ ගොස් මොක්කුරේ මගුමති කුනිකහේ ෆෙම්බාල් දී ෆැන් එබ්බුල දැන් අලුගන් බුනි කොබාහේ මස්සලේකි ඒන අනේ දූකොල්ලා ෆේ හොන්නනේ අලුගන් බනෙන්ගේ මූස මසක කුරා ඒ ෆිහාරාගේ මෝඩ් ඒ මූස වරනගල බලහට්ටාක එවේ මූස මියදු මූසයක වෙෆ මීරි අලුගන් මෙන් ඒනියගේ opportunity create කොද්දිනිම අලුගන් මෙන් එම්ම ෆාරකස් දෙරෙවස් නුගනේ ලදෙවස් නුගනේ අදි මූස මොප්පු ඉෆාගෙන් අදි මූස වෙම්බාල් දී ඉෆාගෙන් අදි හරුගඩන් අර එතන සාෆ් කරන්න නැතේ මූස කුරා ඉපාකම් අම මේ අනේ මූස බුනිම නේගේ මියකු නූලනේ මාලයක් අනකම අනේ මස්ජිදන් හම බරාබර ගඩියක් දානේ මස්ජිද් සාෆ් කරන් දානේ हम अल्लाह गरम फुलों हम हुरिया जनाजा का बैवरिवाने अने सहारा गोसा ए हुरिया अने मयितुं के हुरिया कमित मूसा पुराने एगो तो अलगन में इन्ना ने दीफ उळवाला अलगन as a parent adi ane मूसा के एम्मे बोड दत्त गोतन adi teacher के गोता अलगन पुनदन गोती निकाल कुदिना फुर्सत दे पाशे वाके के मियार मियदु मूसा की अने verbally एम्मे बहे बस पुणे वेंदे तिम बहे बुना අමා බුණානේ අපා බුණානේ දැන් මූස අමිල්ලිය කියන්නේ අඤා කියන්නේ දැන් අලුගඬ කියන්නේ බෝ ආමා ඒ අලුගඬ දරිෆුල කියන්නේ උමර් කියාතිව ඒනේ මූස යන්නේ මූස මි කියන්නේ අනේ බෝ එහෙම කියන්නේ බෝ ආමා ඒගොතන් නන්දි ෆහුන්නානේ ඒ මූසගේ ලැන්ග්වේජ් අලුගඬ මෙන්නෙන් ඉගේ අලුගඬ මෙ මසක්කතෙන් නුකර මියදකුවේ මූස සයින් ලැන්ග්වේජ් එක මූස ලවා අනේ වාහක දක්වාක වෙස් ඒ අලුගඬ මෙන්නක මීග सालिस थिंग आहार कुरिंग एरुगा किया सोसाइटी एदुं एरुगा एन्न कुरी लाइन गा अलुगंडु इनिंग अलुगंडु कोक्को गोवागे एनिया मी एडुकेट कुरेगे नमवस ए वर इद्दति गोते दिमावी मूसिया जेहुनी एत गडिये गिर फों ए अलुगंडु जेहुनी एरुगा
ane musa exam ko fabune musa mi tankole bodu efe warang hiddati duwa hengi warang asar kori hama rola bagiyan ay aluganda hama ei ane aluganda ge bappage abadwas duwa yaki midari fula kiyawade bappa abadwas punane aluganda ane kosadan colombo guri rugas bappa abadu punane city yan lemna darfulae bappe warang niwe mihar musa wahaka dakkan ule ei bappage ni bappage duniya mi bappa miyadu duniya kunen henna mas miyadu bappa duniya ga huri nama bappa warang fabis e mihinaga mi discipline alugan men balaga tiye bappa emme fahu newaga bappa heart attack ejega niyavi emme fahu newaga alugan men karibuni darifulae musa balacche emi alugan men musa beli bara rangala lobin beli alugan men dini musa lobi elobi game bear nokoti den elobi muli ane hisab ganda begen gos emmen dini e musa bara lobi de emme e nawmes adiwas gunalan oin echaki niharo mi ane kiyawa kudin ane hasakon teenagers kudin ekudin ane mikal kudin nang alalaage mikal kudin na ekon lukumejjakam wanyam adi mikal kudin na bara itura ekudin na lobi libene niharo adiwas sama madunna maves buli kure baingeto ha musa ves buli kure kam allah ramaflo musa mi bara smart waane musa e buli coffee kam wenjamu alugan men buna musa kare musa photo naga ganna e annane photo naga hama waran hama derawefa mi mibunani adivasa bodeti miyun hama eba hure musa gengule nabadu smartphone musa wara gadgets ekaliksa lobi kurane musa hoddi funna ekal echi eba hure hama ane waran hama nurangalu video tan eba hure musa ge phone alafa ebure alugan abadu check kura kaakwe mikanta kuri buni musa bunane bunima geekutin emmen bunane uttiye phone naga and photo naga ganna bunima photo naga ngam alugon men hama waake kiyama bar derave hama alugon men dang ingeto emiya kaariya go alugon men bunan emiya kaariga kiwe din tikanta takuri e musa kame vejjamo muli hisab gonda emmen ves nukunnane alugon men ge aila emmen ves nukunnane musa kame ko emmen ngene musa ki miya ka undaw kurane kujjenu musa ki bara rangal musa buna bala echke butti ke bunani buddaka butti ke fatiya miharo miharo musa bune musa liyaniyo miharo mihiri musa liyafa bara read kon liyane bara neatwane work taka achies latte den musa ara reading musa bara e malgona bunelan oti hama ane mi school kudinna ves hama ane mi ane webinar ga dar wegen hama adwaswa huri abefanas nikal kudinna lobi deshe nikal kudin ekar nokara nikudinna kes mujtamaw ga gabul kura kudinna mikudin hada deshe emmen emi ane mikudin forwam wiki nune geteriya lafaka mikudin nerem wiye ladu gannane kamennete ane mives hama ane mi hama furi hama nuna sama war rangalu hama ane kantata kurevena kudinne mikal kudinna ki adi amdo miharu mikudina war bar fursat ken ebore mikudina kiyawa de mikudina lian das kure eta bar kantata demme am ibrahim ramis file kure mikudina special olympics ka bar kureve adi ane mi ane shatu bune gotan ha mikudina bar opportunities taken ebore alugane ivani ane musa wane down syndrome ge emme senior ekkaka wane algomenaka musi adimal kadis nubunave mi miheke algomena buneveni musi adimala mi kujjeke ni algon men hama waral lobeve ane mi musage hunna hasa sifataku terega waki mi aka favor nukurani ekam ko mi algondas dia badefa buttiya kaaku deke lobivani buni butti bunane ane algondo deke lobivani den ehen denti be hen uriya timage uriya kudim bunane musa kike bunihan bunani ya madukollare ane boama diyama bunane me kalemen deke lobivani ehaves meena smart meena benmenu evves miyaku derakura karre em ekhala waran hasa sifataken ebure den ane mi ane covid terega hama mi ane mi warak ginan hama mi fottalliye waran ane wage ki mige fobbe gande hama emme eddus terega hama nimmala hama liya nimmala hama miyadu midiyan asa alwan me mi ane mige bar insure mi haru f1 ekkon liya nimijja den hsen alwan me nuwan muttuwan we mosien onnane huriya opportunities take
ಅದವನು ವರಂಗ ಫಾಲ್ಕ ಫೆಂಗತ ಮೂಸೆಕಿ ಅವನು ಕುಡೇರುಗ ವರಂಗ ಎಕೋರಿಕ ಮುನು ಕುಜ್ಜ ಅವನುಗೆ ಅವತಿರಿ ಕುಜ್ಜ ಮೂಸೆಕ ಮೂಸ ಫಾರುಗ ಅವನು ಹಂದಾನ ಹೊರದಾನ ಎಕೋಕು ಅಳಗುಣ ದಿಮುಂ ಎಕಿ ಕುಳೆಂಗ ಉನಗೆ ತರದು ಗಣ್ಣದ ಹಾಕು ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ so soyoti eko ಅವನು ದಿಮುಂ ಮಿಹಂ ಎಕ್ಕ ಕುಳೆಂಗ ಉಂದೆ ಮಿಹಂ ಗೆ ತದೆ ಮಾವಿಯ ಮುಸ್ಕಿತಕ ನಾರಾಯಣ ಹಮ ಗಾಮಸ್ ಮೂಸನ ದನ್ನ ಎಕಪಸ್ ಅವನು ಅವದಸ್ ಮೂಸ ತಾನೆ ಸಿಫಕುರನಿ ವರ ರೀತು ಕವರ ನೀಟು ಕೊಂ ಹುನ್ನ ವರನೆ ಗಲಾದೆಂ ಹಮ ನಮಾದಸ್ ದಾನ ಬಂಗಿಯು ಕುರಿಂ ಏನು ಹುನ್ನ ಎಗೊತ ಮಾವಿಯ ಮುಸ್ಕಿತಕ ಸ್ವರ ಮಶೂರ್ ಬೆ ಹುನ್ನ ಅವನು ಹಿಸಾಬುಗ ಎಮ್ಮೆನ ಮೂಸ ಇಂಗೇನ ಫಾತುಂಗೆ ದೆನ್ನವೆ ಮೂಸ ಬುಣಿವನೆ ಎಂಗೆ ಮೇಕು ಹುನ್ನ ಮೂಸ ವರ ಶುಕ್ರಿಯಾ Mihara Sargan me mean a bear a minerani a card or lag and the Algon Bunati fin and me police and thief in a card a me card really me bear and look when in a convent. A Algon and Benman when mean a COVID and Nokuagas much Masjida Goske, a call by your Vaka Musa, Henry Matic age, the Mihar near the Migian Aras card, if tagging a aim at the near the Bonafi and a me Wahume Dani, a Varabodo misketing and Marva miskip and a Boni Varabodo misketing even Bunim Algon Buning and a අනේ කාඩු අලාගෙන දෙවෙනි පොලියුම් මුද්ද දිනීමෙදි දෙවෙනි එම වර බලාගෙන අදිස් ගෙන්ගුලනි අල්ගොන් මෙ හාමෝස බේර නුනේරි හම එමෙති දෙවි ෆුරුසද වර බුඩ ශුක්‍ර අදා කරන් අදි අම්දු අනේ මියදුගේ අනේ මි තහුනියා හුරියා කුදින්න හම අනේ රිස් කරන් අදි හම බුණලන් ඔති හම හම ටීචර්ගේ හයිසියතුම් බුණලන් ඔති හම වර ලෝබි වේ හුරියා කුදින් දෙකස් අල්ගොන් කියා මියාර මාෆන් දර්සාග ලීඩින් ටීචර් කලාවම ස්කූල්ගේ සමය බුඩ ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් කුජ්ජ you have fender hamara durung gwalani patu auntie kya fanna kutanga sa baddala e algon men you was vara low bideng hama digen waran hama hasakom bagate ki algon men nikal kujjang urima algon menge urima waran ane nikal kudin deke ham waran has goten hama hure inge to algon men aila ms ema mi ane ki devve purusata vara buda shukura ada kura den ha munelang engecheki Nikal kudin nang hama adile sama sarkarung iturang alalam viye therapy takachi waram made ikudin nang hama warang haluge ulani therapy hama therapy ane appointments tan nuli bigen hama belani wearing hama duwani yebne ebe nikal kudin miyadu ekanje nona pomme duwa kiwes down syndrome mota uriya hama hasaya beno wa kudinge duwa eke ikudin sarkarung hama mikudin hama hasa gotaga hama uriya hospital service uriya therapist nu sama mikudin nang hasa sam ane ahmetika me diga ikudina mi magu mi ane mi therapy ane libena gon hadra de vash ni are down ane beautiful lies un ekorabani wara bodu kame algon gabul karam wara kudukude ecche libige ekamenes mi gaumi masekkate ke ni wara bawaru mi ka kude hame kan down syndrome men one autistic kudin e kahala kudin ebati mi kudina algon men emmen hingashi atugulwala mi ka kudina komme duwaki mi kal duhe goten nimma e me algon ge message ki dega message den wara boda shukriya de devi fursata बड़ा बड़ा शुक्रिया फातुम सानो ने बंगी के पूरी निम्मारे तो बेली तो मेहर बंगी that is jehe ma me shifa ge den shifa me closing back koriya gendani gengo saw me ni saw ma pula kolle ginane e kolla gon men bana na first community nimmal ma fahu den vias gina farat takun e kol me amna fil kodde wonge den e korin shifa Shukriya Ansam. Almara kuruko leveto mase kollana mi bara aguhuri malumattake libigen midie webinai hama mi fursat kadi se par faha kollam beenumve mi el mobile ge faratun istangawage mi webina mi bebikan adi mi down syndrome community ya guligen vara kuru muddateke teregen to vara short notice ek almenna mi panelist umves mi devve ide hama alfa mi service kirus numanenge to almen panelist unna reach koggen mi confirm koggen mi webinar mi bepunata hemvima mi fursatu kama vara hasa shukure almen mi almenge huri ha panelist unna phone wan adi mi ge turun mi webinar ge huri ha participants unasha meha teacherun belenverin adi mi volunteer unna hama mi fursatuka shukura ada kuram den hama nimalumga kurin adi sefar faha kolam beenumbe mi hasako mi fada maseketoka mi mase kuramunda NGO takaki mi hama bara boda mi ekeki befulunge para pulun libam dai hitirikama eku kuram mi hinkamunda tantankan adi hama ayaku mi volunteer kuraba befulunge volunteer ge masekete sampahako efaratake sor cluster kama ayaku shukur dandawa
den nimma alamun almenge ba phone walang demand samase full participant mes mi barrier pong eden ema mi hai sabon ane iraya hawal kollana shukriya huriya befulna shukriya Marang aku berwah kita ke deke geng maragina malumat ke lebegen dia webinar ekam mi webinar wegen media ham gamas mi dibun malumat ke iturung adi mi ituru joshen adi ituru hibbare bes baleni verena libiji kamanu no medukuran ade me ki huri ade me huri ha parent me se hissa kolle vi hen me kudina fursat tinu muga beleni veringe hissa bes warapode ade ki NGO bes miti bm ekko gulige me kudina khidme kuruma tayyarashe special olympics ade me pd faratum bes medalo jebe flunges pahi fursat ken huri wahaka ade hamaya ki dr niaf alun men ge me من وارجين سؤال تجوار فوري هم جواب تجوز بافي أدي هم يعني الموبايل لون إسناعا وياك مفيدا فوري هم ويبيناي على community أدو كلهم فرصة تدبيت الموبايل أدي داون سيندروم community بس وارا بدر شكريا هم يعني تي كوري سؤال تك على من هوري ها سؤال كجواب ندون كم غابيس سؤال تك جواب دبيتو أدي ترى سؤال تك على كي بتشي غتوغا بالالا first أدي على من بالانا مي سؤال تك جواب على من فيسبوك أدي إهني social media platform تيرين تبي فمنا دبيتو then مي هسا sabung almenge mi webinar ni malani hori habe friends webinar ga bariti warabudu shukriya adi pedals tan adi faruti devi magutu kollang adi ti devi malumat abes warabudu shukriya